da ja barnem, gospodo, molim vas. Tajte, molim vas, sound settings, što bi rekli Amerikanci. Microphone Rode NT-USB microphone, što bi rekli ovi iz Rodeta. Da. Nemojmo se zavarati, ja tako njeki. Danas imamo, uvažena poštovana gospodo, prije svega, Esselamun te alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, hamalete hata fi džidiha. Primite moje saučešće, uvaženi poštovani gospodine Hifa, zbog preseljenja vaše uvažene poštovane majke. Prije svega, vidio sam objavu, htio bih izraziti, jel te nam. A onda i vi, gospodo, dobrodošli na Live Stream. Prenos uživo, što bi rekao brat u mene iz Berlina. Da li nam je sa zvukom sve dobro? I ako nije, to je do tebe jako nešto, jer ja sam barnu. Pazi. Oje. Jesi li vidio, dragi poštovani prijatelju, komšija, poznaniče, šta sve ne? Kada čovjek ovako mnogo želi nešto, onda on to i dobije. A njeko ovako ode, pa trgovinu obije. Pazite, vidite ovako, poštovano gospodo, u mene komšija. Više neće biti dio ovog ovdje Live Streama. Pošto ja sam stvarno istinski mislio da čovjek ima onako kako priča, da ima onako kako izgleda, da ima, čovjek ima Passata i motor. Bolji motor od mog. A Passat, čovječe ko predsjednički ima one napred šare, one isto predsjednički. Dok ga ne vidiš sa zadani, ne vidiš da je karavan, nego kontaš Passat ide onaj beba crni, što rotacije ima. I reklo bi se čovjek ima, temu naručuje tam, znači čovjek ima, reklo bi se. I super je to sve, nek se ono rekne da čovjek ima, nek se rekne šta god hoće. Međutim, u samoj suštini, u samoj srži čovjek nema. U onom pravom istinskom, tu čovjek nema. Ja sam to tek danas saznao, odnosno, danas, jutros. Ali ono pravo istinski saznao, nisam ja sad to do sad znao pravo. Bude li ovo policija što je zalaju Ćuka sad, to ja ću opet morat izjavu davat kako to šta nije i čije šta. Znači čovjek stvarno nema. I stvarno je halabuk u kući i stvarno je, možda bi imao, na primjer, da je mene jebo, možda bi imao, možda mu neko snove ostvario, dao mu sve i to. Međutim, to i nije neki način da se ostvaruju snovi i tako. Sad, pošto ja ne diram ljude koji nemaju, on više neće biti tema ovog kanala, jer ja sad stvarno znam da on nema. Izvini, molim te, komšija, za sve. Ja sam mislio da ti imaš, pa se hoćeš ti naguravat, nadjebavat sa mnom. A ovako glupo mi. Stvarno, ja, Antonija. Ovako mi glupo. Ja nisam nikad dirao nekog ko nema. Niti sam ga komentarisao, niti sam ga. A treba se odmah tako rijet, pa kad smo nudili, haj radi sa nama, hajde. Evo ti ovo, evo ti treba si čovječe doći, a nije tako, mislim da moraš. Vid halabuka, vid svega i tako. Nek sastavi samo Sara neki dovu neku i to. Čuj mene Saro. Saro mu David Gaj. Neku dovicu. Otipkana. Ja se sad ovdje samo moram osvrnuti na ovo ovdje. Pošto pravila saobraćaja jako su jasna, mislim. Hvala Tamare na članstvu, na dograđenom. Ja sam u svom komšiluku poznat kao čovjek koji često šeta psa. Međutim, eto, malo sam, hvala ti, Amara, zaista, da li sam skrenuo s pameti, da li sam
ostao zabezeknut onako u nekom momentu. Šta mi se desilo, ne znam, zaboravio sam brnjicu staviti svom psiću, koji je eto tako opasan pa može napasti ljude. Onda sam ja bio dužan staviti brnjicu svome psiću prilikom šetnice, jel te nam? Jer ako je on tako opasan, da ne bi koga mogao ujesti. Pa sam dobio, jel te nam, kaznicu za nenošenje brnjice. Osjećam se ko neki pederčić, kriminalac, vjerujte mi. Mislim, draže mi je bilo da sam koga šakom pukao pa da sam dobio kaznu nego ovako, ali eto, haj, mora i ta kaznica. Ali, ako se hoćeš sa mnom nadjebavat, kumša, mora ovako biti svejedno potpuno za sve kazne. A da opet usput ne fali nikom ništa, da ne išćeš nikad ni od kog ništa na live, ovako i to. Da ne kukaš ništa kad imaš platit ljudima na live-u. A da se moraš i dalje ovako nadjebavat, hoće li ko plaćat kazne. I onda ja sam mislio da ti to moraš, da si ti taj, i zato sam te jebavo, a... Boga mi izvini, pošto nisi ti taj. Moram se ovdje osvrnuti na ovaj vadeo, jer... Pa ćemo preći na bratar, mogu, ja sam danas konzervu pojeo, ovdje neka mješavina, ovo dalmadi koje kad prave ljudi meso, otkidaju komade, ove normalne, dobre, ove punomesnate. Ono sve hamelja što ostane, to skrhaju u ove konzervešine ove. I to nama zalijepi etiketešinu nekako. Ovdje da eto, mora nam prodati to. Ja odim, uzmem sve ovako 150 grama, ali to ćemo kasnije, kad na hamdu pređemo. Sve ono smeća što ne valja nama, nemoj tako slat ovdje, preživit ćemo. Hvala ti zaista, Amare, što eto čorlučiš i ti potake, mada Boga mi protiv mene su krivični, ne znam šta ću sa njima. Ali jebem na porodicu, čovjeka, ženu, dijete, to je to. Ali dobro, pusti, nemojte vi, imaju ljudi da se bave, to imaju stručnjaci, to će sve stručnjaci, mi ćemo odjednom ovako procati, to će biti to. Hvala zaista na 50 maraka, molim te, samo ja da nađem gdje je ta lokacija kad su oni uspostavili poziv, jer jako je važno napomenuti da u saobraćaju, recimo, puna linija je zid. Ovako kad ljudi prolete, čovječe, na putu kroz zid. Kroz puni zid. To je puni beton, teško. Čovječe, to helać bude se kroz zid kad se projde. Još kad se pješa košine što je šeto bez brnice ćuku. To... Ljudi moji, pa jel vi možete sagledat primjer da je katastrofalnost ovih katastrofalnih situacija? Auto ovako, žena izlazila s parkinga, nije me vidio. Sam da pronađem. Pa ne možeš javno prijeti da će neko nekog istući. Čovjek pokušava pobit, al me štiti, jebiti Keminu, kurvu ženu! Znaš li ti koliko je mene žignulo između muda ovdje kad sam se napeo? I uz leđa mi se krenulo penjat, neku žilu sam napeo, dol što se penje uz leđa. I nije ti ni tek je žao, mogao sam ostati da mi ne mere jahanifica digniti, ja šta go. I šta ću onda? Šta da radim? Hojdi marš otale. To na koji način se Vista njemu obraća, najbolje zna Vista koji živi tu kod njega. Njih dvojica imaju odavno sukob. Njih dvojica odavno imaju konflikt. Jer žive jedan do drugog i znaju jedan o drugom. Ja moram ovdje napomenuti koliko god to meni donijelo dodatno u zatvoru. Ja hala bukar. Samo veliki pozdrav selam za Amra Pašća Faću i ja sam popušio krivičnu o tu koji ti. Da vidiš šta ću im činiti, to vidit ćeš kad izideš. Samo ti i ja imamo tu krivičnu, a vidi isto se i zovemo, čoveče Bože. Nemojte molim vas, braćo, samo ja biti rigorozni, a tako neki kuraci, to nemojte to. Ono što je meni univerzalni radio, gdje je prijetio da će njegova žena istući mene i moju ženu. Ja sam došao na parking pred mojom zgradom gdje je on došao. I vidio sam kad si ti u to za napao čovjeka, onda napao onda.
betona. Napada čovjek, to ja nisam mogao gledati, ja sam otišao povratio od muke. Koliko mi pritisak stvori kad čovjeka napane, to je. I pojavio se samo da vidimo će me istući. I onda je govorio nećete niko istući. Pa ne možeš javno prijeti da će neko nekog istući, a onda odjednom neće niko istući nekoga. I čerku žutu! Nemoj se ovo ne brinut, malo je falilo da budemo mi u vezi kad je bila cura, to nemoj se ništa skirati, ja mislim da se ni ona ne ljuti, stop, pita jer. Te jebem istu mrtvu majku Keminu! Ovo priznajem što sam te povrijediti, što jest. Da li se ovaj Sara zapitao šta je sve izrečeno na račun Hanife Hadžić od strane univerzalnog majstora i njegove supruge? To se ne morate ništa vi pitati, to ću se ja pitat, samo bit će poskupo. Da znate da će biti poskupo, ali eto, jebi ga. Premium usluga, premium cijena, šta da vam kažem. Ali to ne morate se bakar sikirat, ako ništa. Možeš pare, brate, platiš. Samo bit će baš poskupo to. To što se samo ja oko tog moram, to... Šta je sve izrečeno za porodicu Hadžić? Pa se vraćaju neke stvari. Šta je sve izrečeno za mene? Pa se vraćaju neke... Pa, sjedi, tespiha. Eto, boga mi, ja znam da mi tespiha je žena. Gdje je Jasmine Diamond, gdje je danas letom popca, ja sam obećao neću više. Ima di Milja što kresnu pedagogicu. Milija, ne smijem se ovati donati, nemojte tako klevetat. Možda žena i dan danas gdje radi, možda je žena udata, ja tako nešto, možda danas imaju decu, možda danas... Nemojte, jako vas mogu sam za vam drago, uvažno, poštovana i gospodu i gospođu. I molim te, nemojmo zajebavati, znači čovjeka koji nema, pošaljite tam da ima, da ne bude da nema. Pošto smo isti, jebem ti Keminu, kurvu čerku! Ovo me malo samo ovdje espadirao sam u afekat zato što ja sam na moment bio isti tako što nikad nikog prijavio policiji nisam osim Samira da me hoće ubiti zato što ih hoće, a isti sam s nekim ko svaki dan zove, ima 150 puta nazvu. Malo ovdje sam samo, ako možemo oprostiti, pa vidiš šta ja sve oprosti čovječe, nego neće policija. Istu! Majku mrtvu! I trebalo se me malo smanjiti, vidi koliko se derem, isto divljak kaki. Pošto me štiti, a on pokušava, a mene štiti, a mi isti, jebem! Dovoljno je to! Ja sam se ružno obratio čovjeku, tačno me i ne trebaš. Jel te Hasiba, pa ja vičem sam sebi, nemoj konju, nemoj se konjuždaro, nemoj se volko derat, vič, ali ne mere, neće me počuti onaj drugi. Dovoljno je to da u policiji niko ništa ne poduzima. Zašto niko ništa ne poduzima? Zato što znaju univerzalni da si kriv. A dok se, brate, vjeruješ li da je policija počela vikat da je volko deme, a da mi ne mere niko ništa? Policija, ja sam se tačno počeo pripadat. Sam sebe ujutru ispripadam, ono da me ne mere niko drugi. Zato što znaju ljudi, znaju te vrlo dobro. Ti si 2 godine i dalje stoji po portalima, nisi uklonio ono sa portalima. Što nisi uklonio? Ja ti govorio primjer. Besplatno kako možeš ukloniti, a ti nisi. Gledaj šta s meni, na primjer, klipova uklonio. Pa ja vraćao, pa Ivan Pavao drugi spavao treći, probudio se 4, došao na posao 5. S posla otišao 6, čovjek potpuno izmijenio se, kroz dan. Što nisi tako slao, čovjek, da si tako slao, pa sad bi bilo isposlato, mogli bi te odbit, mogli bi... Htio da te ukloniš. Ovo te ne zajebavam, ovo ti ozbiljno govorim. Zato što te to ne interesuje, nego želiš da se priča o tebi. Da si to. Da si pedofil. Želiš da se priča o tebi da si pedofil. A imaš fino. Eno, vidi web sajta u Dunja, ljudi, hvala za mada 6 mora biti eura, i bolji, žena ali stavila. eto, mislim... Imaš fino. Piše Vijeće za štampu vzs.ba. Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine. I obratiš se fino njima i ljudi uklone.
Vidite gospodo, vama, obzirom da vam je website, vidi se odmah na WordPressu nekom, vama treba jedan plugin koji omogućava sad prijavu po koracima da ljudima bude interaktivno, znači kad on klikne prijavu da mu iskoči preko cijelog ekrana pa da ga vodi po koracima, šta prijavljujete, koga, kako, jer to je, malo je mukotrpno tako tipkat mailove, znam ja otipku. Ljudi uklone stvari. Ljudi uklone stvari. Možda je to, nije nečko se, nije mu bilo zanimljivo na web sajtu, vidi kaki je običan web sajt, Lilium Digital, pa ne, mislim. I onda ljudima nije zanimljivo, jednostavno razumijete preko tih kontakt 7 obrazaca poslati online. Tajte, malas gospod, nemamo se. Uklone ono što je se dešavalo, ako imaš dokaz, ako to nije istina, odeš... Ma nije mu interaktivno, jebo dokazi što nije. Evo, djeca za sladoleda da im se glave u sladoled pretvore. Ovo ostalo što ostane u stranačke naprijed kartice moram Amili ostavi za torbice i tu. Ja tako isto vičem ljudima, svud poteke rasporediti. Teke doniraš na live-u, teke u stranku naprijed isto doniraš, dođeš položiš, ne znam, 500.000 maraka, rekneš, znaš ti šta je, zašta je, ko što su znali ljudi. Ne znam, obaviš nam, teke ostaviš, teke Amili, vala isto, pa nije ni Amila, eno Adi, boga mi, ali nije to taj Adi. Nećemo sovat, kaki sovat, oni će sad sovat. Sad oni prelaze iz opozicije u sovače, a vi ćeš kad se ja priselim u Sarajevo, kad ljudi počnu statuse, snišo sabrda. Hvala zaista ti, Adi se na, nije Adis, Adi misi 1226, na 5 eura, hvala zaista uvažni pošteni. Dajte, nemojmo se. Kod njih ljudi uklone sve. Non stop idu žalbe na velike portale. Ja sam automatizovao na iCloud. Da odmah odgovori tam, čim dođe, ona odmah otvori novi mail, pošalje tam, žalba, zakon, taj. Ne, jer nema, fajde ovako, ne mere se to natipkat, tako gubiš vrijeme, čovjek svake, nego on sam odgovori odmah, kad. Na Avaz, na Al Jazeera, na ovo, na ono, i uklanjaju se, vidi koliko je, 130... Ja sam prije mislio da je Al Jazeera neka žena, ružna, stara, a ono nije to novine. Jedna objava Avaza uklonjena. 131, ima njihov broj. 131 objava Avaza uklonjena, ja bi sad otišao glaso za Radončića ovako kada to čujem. To... Broj telefona ima sve. A tebi nije bilo u cilju, ti kažeš treba ti advokat. Ne treba ti advokat. Ne treba ti advokat. Za ove stvari ti ne treba advokat. Ali ti sebe lažeš i drugo. Meni za toliko malo treba advokat da čovječe više namoru, ne kod kući. Čovjek će se sav, vidiš kad se vrati advokat u mene sav smežuran, čovjek bio 8 mjeseci na moru. Nema, jednostavno nema razloga da dolazi kući, nema posla, razumiješ. Kandidati, brane mu se sami, nije kandidat klijenti. Druge lažeš da ti treba advokat da bi se nešto uklonilo. Da bi se nešto uklonilo, ne treba ti advokat. Ovo je vijeće za digitalne medije, mediji koji su registrirani. Znači, sa njih možeš ukloniti ono što želiš. Mediji koji nisu registrirani, sa njih ne možeš ukloniti ono što želiš. Ali 2 godine se govori, univerzalni imaš to i to i ti ništa. I ti ništa. Ovo ti je ovdje bilo ružno, hajmo sad naći razgovor. Materi svojoj pošalje gdje treba. I sutra da je univerzalni došao s tenkom, čovjek je stao ljudi. I dokumentovano, ja mi dokumentujem. Svi imaju tu. I komentari drugih. Klokotnica kiša ljeva u Austriji, pa ti ne znaš ni pročitaš šta piše. Jebote, alaj sam kliknuo, tačno gdje počinje. Da li to se more nehotice? Da li more se?
Rekao, kakva kiša, žito je trano, ženo je pala kiša preko noći, nemam pojma, ovdje prži, izgori smo, on stavlja neki video da kiša pada, rekao, aj boli me čašak. Ti ne znaš pročitat ni šta ti Ja ovako, piše. slušaj, ja ti dam dobar savjet. Nemoj se petljati u ovo, miješaš se u posao istražnih organa, znači ove države Bosne i Hercegovine. Aha. Krim policija radi na ovom slučaju, tužilaštvo radi na ovom slučaju i nema potrebe da ti glumiš. Ja samo da napomenem, ja sam naviku da me ne jebe niko ni 2%, nemojte me ni sad jebat 2%, ja kad vam saopštim da je pokrenut prije, to ja saopštavam da mi je da zvuči kod da je na mojoj strani. Ne saopštavam zato što moram ići, dan gubit, objašnjavati nešto što svi znaju. I to se ni ne dešava, to nemojte jebat. Nego ovako, stanite pljeskat, navijat, sad će Krim policija raditi neki posao, ali sad će tek odpočeti za mene, protiv mene. To, krenite i ovako sa mnom, ja cikoćat, ja cvokotat, ja dršćat to. A ovo, nemojte ovo jebat, ovo nije bilo, nije. To nemojte ništa. Prihvatio, eto i ja sam neću da me obuzme, ne znam šta mi je. Tu sudiju, ni tužioca. A gdje je to zabranjeno da ja dam svoje mišljenje na nešto? Pa vidi, zabranjeno je mišljenje tvoje jer izvrćeš, glumiš tužioca i sudiju. Ja ti govorim onako kako je u Austriji. Ti Pa- da... Ja obećavam dušom, nikad više tužioca i sudiju neću glumiti, ja od sad glumim zapisničara. Usput, jeste li ono dijete od Huseina makijeli? Uzet će, jebat će ga, a dijete treba se udati tek. Makte ono dijete od Huseina, on je poznat po traženju pičke, a ne mere jebati to. Jebel Husane, jebel, kako? Ti govoriš 100% kaže ovaj kriv. Pa ti da si u Austriji ne možeš govoriti 100% kriv, možeš reći ja mislim da ovo ovako... Ti da si u Ne znam. Austriji Slušaj, sve će joj poteke prilaziti, da je ovo pripravi, da nisi ovdje zarez stavila, pa će je za ručicu, pa će je makni dijete od Huse. zakačio čovjeka na putu, No bez čekaj, obzira šta se stani dešava. malo, je li ovo Austrija? Ja tebi govorim, ja sam tebi rekao ono po kakav je zakon ovdje, da si to uradio Ama, ovdje, jel ti bi ovo- bio u jel- zatvoru. Čekaj, je li ovo Austrija? Ma zaboli me jel Austrija ili nije, ja tebi govorim ono kako jest. A ne, što manipulišeš, šta hoš sad od ovog videa, preglede, donacije, Ne, šta? samo da pokažem da ste udruženi u zločinački poduhvat. Ko je udružen, tvoj tamo neki jebe... Ovo, nek se nijedan ne sekira koje se udružavao, koje se udrugivo, to, vi tu ništa niste bogan. Ja prvi kajem da niste, da boguje, ne smije vam niko rije da jeste, to nemoj. Ja tetku u Sklezenu, zabrao sam nik, piše da je Sara moj sin. De ti meni reci, Eto tu čatu neki piše da je Sara moj sin. Aj budi jednom iskren pa odgovor na jedno pitanje. Što jednom iskren. Aj budi jednom iskren i odgovor na jedno pitanje. Da čujem. Nemoj me prekida dok ne završim. Što to Aj. uopšte, zašto ti Adoks, prije svega kolega, molim vas, zašto bi uopšte ti takvo nešto upozorio prije početka, jer on nikad nije to učinio, da ti sad postrahuješ od toga, da molim te, čemu panika, kad normalno ćeš pitanje postaviti dobiti odgovor. Sasvim normalno, gledaj. Jel te djed nagovaro, jesi li s djedom, ali pazi, prije nego što odgovoriš na pitanje, znaj da ja imam snimak. Jel te djed nagovaro, jesi li s djedom u kontaktu, jel te djed nagovaro da šalješ prijave na mene u Austriju? Ne mogu se sjetiti. Koji problem imaš, Adok, se ti, jesi li ti psihički bolesnik, jel ti se suju bogovi, jel ti se pare za to šalju, jel? Zašto napadaš ljude do te mjere? Da se ne mogu sjetiti. Recimo, mene su ljudi napadali do te mjere, ja se ne mogu sjetiti ničeg. Zadnje 3 godine, a imam papir, čovječe, neuropsihijatra, da mi nije dobro. Malo sam ga podarao, ali ima on kopiju. Ja ne merem se sjetiti, ja tako me malo zbaci, malo me nabaci, malo me... Nema šta me ne. I nemoj napadat ni njega ni mene. Imamo oba papir. Ne možeš se sjetiti sad, jel? Ne mogu se sjetiti, da li sam ja s djedom u kontaktu, jesam, ali to je veoma rijetko. A nije te nagovaro, jel? A To u isti... možda u 2-3 mjeseca Čekaj, da se ja a djed čujem. u isti dan,
ti na svom live-u spominješ kako si ti mene prijavio u Austriji, a onda u isti dan djed na svom profilu spominje kako se poduzele u Austriji mjere neke protiv mene, i ja imam i tvoj zapis vukovni gdje ti pričaš, imam i njegovo to. Jel te to tebe sad strah priznat reći to nije to ili je to? Ja tebe nisam prijavio nikako, ni jednom. On je prijavio za tebe. Mama, nisam ja prijavio, šta me jebe, nemam pojma ko je prijavio, šta je prijavio, ja nisam. Ne, ja tebe pitam samo, ali jesi nije li... da ti kažem ono da nije isključeno. Šta? Pošto sam ti fino na parkingu rekao, gore u tu gde popravi se. Ja? Nije isključeno, te neću prijaviti. Ma moraš mi popuš kurac samo. Ali do sad te nisam. Ovo je ružno ovako, a dok se, jer obično, poznato je, mora ti biti poznato da boguje obzervacijom samo svijeta oko sebe. Mogao bi primijetiti, zaista ovo moram ispričat. Prije nek što odem u pritvor, moram vam reći, taman poginu. Opšte je poznato, mogao bih čovjek samo obzervati. Aga Micika, pa kako ne znaš sa hled u čašu kapućino? 10 euro, pozdrav obitelji, pravda je blizu, pa hvala zaista na ovoj kruni, na kraju donacije. Dragi, ja dok se poštovani, važni, cijenjeni. Nisi trebao ovako saopštavati mome komšiji da može popušiti kurac, jer prvo ružno je za čuti, zaista. A haj što je ružno, jebo to. Nego, opšte je poznato, obzervacijom bi samo mogao čovjek utvrditi da ko nema, onda štedi se i na šamponu, i štedi se i na bojleru, štedi se i kad ćeš se kupat, štedi. Lako je meni guzicu kiselit svaki dan, sjeba 3 bojlera dnevno ako hoću to, jebe se meni što dojde 200 maraka za vodu, ja sam sebi izgradio da imam otkle vodu, struju, platu, tu. Mogu kiselice, mogu smežuran biti i ako advokat ako hoću, ali nije mi volja, no? Više volim biti suh. Ali ko nema mora, tako ja isto tako nisam imao, kupo se nedjeljom, kupo se iz lončeta, iz lonca. Nije se i malo mora, razumiješ, dolazilo 12 maraka za vodu, sad ujde 200, jebe mi se. A jebe mi se pravo da ti kažem, da budem najiskreniji onako, da ti se donesem. Šta ću mlad, tako mi, u žilama. Samo ko ima more tako u svaka doba biti čist, pa da tako i da mu rekneš, on ne bi se ni uvrijedio, pa šta pa to. Jel hoćeš posrkati ili ćeš samo. A nemoj tako ljude što nemaju vrijeđati sa otim, oni nisu, njima je to i uvreda, čovječe. Sam nikad ja prijavio Austriju. A slobodno me prijavio Austriju, ne bi bio ni prvi ni zadnji. Ali ja te fino molim, ne možeš... Ja tiho, draga, ja tako tiho pričam da ne bi ja koga uvrijedio, ja da ne bi neko pravilo džigot prekršio, ja da ne bi. Ja tako ne dam se. Ljudi me stali za jaku vuć, pa da nemoj, reko, rastegnit ćeš mi majicu. On stao, neće da me pušća. Propagandu i lažne informacije. A šta je bilo prije... Što glumiš ovdje u videu tužioca i sudiju? Šta je bilo prije mjesec dana? Samo se, gospodo, rasporedite, preuzmite uloge, dojte, snima se tad bit će i jelo, nemojte kasniti. Rasporedite se ko šta radi i onda samo se onako gospodin pojavi elegantan, svijetli iza njega. Trebamo reflektora 2 krule donijeti. Da bude ko kad Superman najde, ko kad najde onaj Iron Man, kubizmo Iron Man, kad najde. Dvojica nek nosi reflektore kad gospodin unide da svijetli iza njega sud. Da ljudi zapitaju se je li ovo sunce spalo s neba, šta je. Kad čovjek ovako dokaz samo... Alaj se da jebote, sunce te jebote. Ti kažeš ovo bilo ovako u Austriji, pa to bi možda bilo tako u Austriji, ali to nije u Austriji, ovo je Bosna. Šta je bilo prije mjesec dana? Ti ne vidiš razliku da je ovo Bosna, a to ti pričaš ovo bilo u Austriji. Alo, džiberu, šta je bilo prije mjesec dana? Nazvao si me džiberu, nazvao si me popuši, jel to kulturni dijalog? Znači i ti si sazivao na pušenje, Smajla, vidiš, isti smo, to je. Zato što skrećeš s teme. Pitam te šta je bilo prije mjesec.
Nemojte ovako Google alert, aha, na Facebook, obje, dobro. Mjesec dana. Nešto ovo da pričam, nazvao si me Ti si džiberom. mene zvao u live. Šta je bilo prije mjesec dana? Ja sam tebe zvao u live da ti kažem nemoj se miješati u rad institucija Bosne i Hercegovine. A kad sam ja prije mjesec dana došao kod tebe u live i napisao ti de me pusti na miru, šta si ti rekao? On je rekao na koju miru, kaj je na miru Vladisavljević, što je od Fante 200.000 dobila. Pa jako po Srbiji istražioci istražuju, već jedan fascikl formirao, uzo već gumicu navuku na fasciklu. Kaj je iz Bosne informacija, kaj da vidimo, daj mi vam, od Fante mi server, prispoji me SSH, Adox 3 eura, molim da se čune, ne spominju, nemojte biti đubre koja i na nogica, nemojte uopšte biti, a kamoli ko mi smo čoveče. Dobo je car spotting, evo ga ovaj prigleda kola po doboju, kašljao je, ako, Anijevo je translate, tušiš li se? Na neki ti jezik prevodi uveli mi sad, vidiš, ima ovo, vidi neko ikona translate, neko prati šta pišete pa da mu prevodi u real time odmah, pazite se. Ja se ne sjećam šta si ti napisao. Ma ne, sad se ne sjećaš, jel, udario te 5. Pa ne sjećam se čoveče, Bože, znaš ti koliko ja snimam. Šta sam ti rekao? Rekao ti ostavi me na miru. Šta si ti rekao? Imam pravo... Jel na miru Vladisavljević? Ovako čovjek rekao. Imam pravo da komentiram. Ide s jedne teme na drugu. Nema s jedne teme. Ti si rekao imam pravo da komentiram. Me sad si rekao popuši mi kurac i džiber. Jesi rekao to sad? Jesam. A što si rekao? Što nisi kulturno pričao? Zato što s tobom ne može kulturno pričat. Ne može. Pa što smo da nam... Ti si mene nazvao, ja pitao ljuda, ćemo ga nazvati da vidimo šta hoće, kaže nazvao. Ja sam tebe nazvao da ti kažem, nemoj miješa se u rad institucija Bosne i Hercegovine. Ja tebe pitam još jednom, a ako ne odgovoriš istinito, ja ću pustiti to javno da ljudi čuju. Vidi, ja tebi ne mogu komandovati šta ćeš ti pustiti. Ja samo tebi kažem, nemoj se miješati u institucije. Ono što si... Ja vama isto ne mogu komandovati, ali morate vi sebi, pazi. Alaj, manipulišem, čovječ. Ti uradio, ti kažeš ne možeš se sjetit. Sve ono što si ti uradio, ti kažeš ne možeš se sjetiti. Evo ja ću ti reći sad za tvoju javnost, ja nisam ni za šta optužen. Voli onda policija meni lagat, krim policija. Pošto, ja ne znam, mi smo možda u cirkusu sjedili. Jebo majko, možda je cirkus bio. Jer meni se sve više čini da je 1.500 ljudi rentalo zgradu i dovelo mene namjerno sve tako prezentiralo da ja pomislim da sam ja izjavu dao u Njeđi. Jer nemoguće je otići dati izjavu i onda ovako isto da ovo, to je jedino u Matrixu da sam. Da li tebi sad išta jasno? Da li je tebi jasno? Ti 2 godine govoriš ne može se ukloniti sa portala. Eto ti tvrdiš da sam ja kriv tu nešto, a ja ću reći da ja nisam optužen. Ti 2 godine govoriš ne može se ukloniti sa portala ono što piše. Ja ti 2 godine uporno govorim može. Tačno je da si govorio, to je tačno da si mi govorio, evo ti neki linkovi, evo ti neki... 100% preskrivena kamera, neki je tuzlak, neki je imućan, uspio 1.500 ljudi dovući tude na jedno mjesto da svi glume da se prave, da to izgleda kao policijska stanica. Kud svi u uniformama, čovječe, dovode neke druge ljude, to, ja sam, Bogam pomislio, rekao, ovo je isto prava stanica. 100% čovjek kad me ispitio, rekao, ja dajem izjavu, ne, šta to je to. A svi, kako me izjebaše, to uopšte nije bilo to. Organizacije, tačno, to je tačno. Međutim, ja nisam sposoban da plaćam advokate. Ne treba ti advokat kad ideš preko vijeća za štampu. A mogu sada se jednom hlopiti glavom odzid, pošto malo nemoguću stvar pokušavaš. Ne mereš ti ovom čovjeku objasniti da mu ne treba advokat. On jednostavno, razumiješ, ima neku kibernetičku iz univerzuma nemogućnost da ikad uspostavi kontakt s advokatom. Mislim, ne znam sad kako je zvao advokata i pričao s njim, ali ne mere on sad advokata. To ja ne razumijem najbolje kako tačno ide, a zato ti govorim, nemoj se o to. Niti da šalje mailove, ja se u to ne razumijem, niti mene interesuju mailovi. To je onda do tebe, onda ne možeš govoriti. Ja na ovom YouTube-u nikom nisam lupio štrajk. Jes, tvoj sin. Ovo je samo malo ovako, da znate vi, omladna, ovako ružno lagat, ovako kad ljudi lupaju štrajkove, a nisu štrajkali glađu, nisu lupali, to je tako ružno lagit, ali
Haj to i radi, ovi ljudi to nemaju, jer šta će drugo? Nije ni moj sin. Hoćeš da objavim i to? Moj sin nikom nije lupio štrajk. Hoćeš da objavim i to? Pa imam ja to sve, bolan. Pa kome je lupio štrajk? Pa meni je tvoj sin slao do sad, ne sad u ovo zadnje vrijeme, ali prije. Poslao je najmanje 20 prijava na kanal. Jesi dobio štrajk? Jesam dobio i štrajk i skinuo ga. Ja nemam pojma o tome da si dobio štrajk. I skinuo ga, to je na onom drugom kanalu bilo. Ali kad ćeš početi ako, evo, ti mene kad pitaš, ja tebi odgovorim. A ja tebe kad pitam, ti vičeš neću o tome. Ja ti postavio pitanje. A ja tebi savjetujem da se ne miješaš u rad institucija Bosne i Hercegovine. Ja tebi savjet. I mene u zadnje vrijeme jebe malo N. Ne mijenjaš i ne miješaš. Mene isto jebe malo N, ali na tastaturi previše sam ga puta stisnuo. A znalo me je prije tako jebavat. Ali dobro to ko. Jesi se miješao u rad institucija Bosne i Hercegovine kada je bilo u Gaćicama? Izvinite, stvarno neću nikad više, ali moram još jednom. Neću bogam nikad više, ovo sam morao sam se tebi obraćam da se okaniš ljudi ko što je djed Safe koji će te odvesti u zatvor. Stvar je na institucijama, stvar je pod istragom. Odvešćete ljudi u zatvor. Ti kažeš imaš kontakt s djedom Safe, jel znaš da se protiv njega vodi i da je on na sudu? Jel ti znaš da je on na sudu? Slušaj da ti ja kažem sad ovako javno, ja ne završiti zatvor. Jel ti znaš da je on na sudu? Ali samo malo jebe konju mater što neću ni ja. Ne znam. Ne znaš? Ne znam, baš ja čovjek... Ovo nije bila metafora, bukvalno konju jebe mater. Znam se ko je konj, komu jebe mater i to. Baš ja čovjeka ispitujem, baš o men priča. Ja javno pokažem. Ja tako personal touch ostvarim vezu sa viewerima. Ja sam tako sa 401.000 ljudi zabezniknuti ostanu. Tako ja ostvarim sa svakim ja njemu neki šta ti fali, draga Micika, šta ti fali tako. 10 eurića, Ćurko, mislim, moram promijeniti nickname, nemoj mijenjati nickname, nemoj sad, fino sad, Miciku, nabavili i sad ti hoćeš biti nešto drugo, pa nemoj tako sad ići nešto biti drugo, tamadi, ko si ti? Ja sam ti ona druga Lilika, bez nogu zubi iz Žikine dinastije, ali Zagreba morala sam, nema veze, draga ti, ima zubar u nas ovdje, mora zbaviti zube, draga Micika. Skinem da povučem to ne interesuje me to što se vas dvojica ganjate ljudima. Ti si u kontaktu. Mene ne interesuje šta se ti djeca gađa. Kad negdje nešto komentarišeš i s nekim si u kontaktu, a neko radi nešto, ti si saučesnik. Pa dobro, nemoj napačaj, možda se ne sjeća, pa nije. Ima telefon, čovječ, ima i dokazni materijal, ima evo ja sad pokazam. Ima Interpol, Europol, Cybercrime, policiju, pa nek vidiš kim sam ja šta pričao, šta izvolješ, bro. Pa eto, hajde, ja sam jedna od tih 4 policija što ti nabraja. Ja sam jedna od ta. Samo malo. Ćete oprostiti. Ostanite tu, nemojte niko mrdat se, okretat, pusti sve, sačekaj. Budući predsjednik čita poruku na Viberu. Nisam siguran, uvaženi poštovani gospodine, na šta tačno mislite, da li mislite na, možda, ili me oko vara, jel te? Da li mislite na ovu sliku prethodno u našem gore razgovoru ili možda na nešto drugo, jer ja ne bi sebi dopustio tako da od države pokažem nešto, ja što nije, ja tako nešto. Molim vas, samo me recite da li... Aha, nije ta, vidiš, da sam pokazao, alaj bi se ujebo. Zato i treba ovako, ali, mislim, lijepo nam stoji, ali riječ je izdajnici. Jer vidi, rečeno mi je na Blitz da vam pokažem. Jel na Blitz RS ili na koji portal da to? Dobro, ovako na Blitz, ali dobro, ali nije mislim, ali nemojte sad, ja da smo mi sjeli, džije, tako nije o to. Ode tu, šta ti je? Ima, bravo. I hoćeš reći da niste vi razgovarali, da on mene... Ja nisam upetljan ni u šta kriminalno. To je meni tako drago čuti. Jer ja sam i navikao ovdje da po Brijesnici velikoj doboj stoku ni nema kriminalaca, tako mi odrasli. I sad, znaš koliko u nama panično ovdje što ima ja,
ostao zabezeknut ispred pekare, ispred donera u Belamionixu. Ne mrem sebi nadolazit se. Koliko ovdje toga nema. Što si ti pre tako cikvaćeš? Jesi ti čuo za pomilovanja predsjednička? Samire, ja, kad budem predsjednik, ostalo me manje od 7 godina. Ja ću doći Maksuz u Berlin sa Kimom i sam te ovako jednom pomilovat po glavi. Da nis džaba živio, da je i tebe jednom predsjednik pomilovao. A nemoj, a što si onda, što si ti u istom danu priznao da je tvoj... Pa to je iz nehata priznanje. Baby Camar, član 2 mjeseca, da završi mission, ona je za Amilu, da nije ona, nije Amila nebitna karika ovdje, ni osoba. To sam htio rijeti. Da se ne sikira i falati za ono danas što se nas nasmije. Pa ja tako volim ići. Narod nasmijava, čeč. Drug djed poslao krivičnu prijavu za mene. Ne mogu se sjetiti. A ne možeš se sjetiti, jel? Ne mogu. Pa jesi ti bio naživo štitelj, ja? Pa ja imam snimljeno to. Vidiš da nisi ni bio, čovječe Boži. A i ako si bio, ti si tako sjedio možda u redu. Obišlo te. Ne znam, od 1700 dana mučenja, tebe mučilo 15 dana. Uvijek nekako progura se u redu. Izgura one druge. Ljudi izišli modri, mršavi. On izišao debeo iz. Sa druge strane, kad neko bude ugorem, onda more takvog tebe da dura sel, traje duže i tako. A plus, da je to šta bilo tu, ne bi ti nikad o tom pričao, ne bi spominjao to. Pa dobro je tako imaš snimljeno, ti pusti. Ali ja se ne mogu sjetiti. Aha, a imao šta da se možeš sjetiti? Pa evo, mogu se sjetiti da ti dam savjet da se ne miješaš u rad. Duracell je isto mason, ne reklamiram ja njega džaba. Nego zato džaba. Institucija Bosne i Hercegovine, ko što se miješa u Ugaljicama, nemoj se miješati, ovo je na... Jel se možeš sjetiti da si prijetio Ne kako možeš će tvoja ti žena tu istuć mene i glumit, moju ženu? ne možeš ti ovdje glumit sad krim policiju, Ja ne tužilaštvo, glumim nikakvu krim policiju, a te pitam Pa jel se glumiš, možeš... ti donosiš presude tu ko je kriv. Ja donosim svoje mišljenje. Pa ti donosiš presude 100% kaže kriv. Po austrijskom zakonu ti bi za ovo bio u Pa zakonu. nije ovo Austrija, ovo je Bosna i Hercegovina. Pa, slični su zakoni. Pa možda, ne znam, možda je slični zakoni, ali Ali, draga, uvažna, poštovana gospodo, u Bosni i Hercegovini puna linija nije zid, nego mrežica. ja ti kažem da nisam ni za šta optužen. Jel ti to šta Možeš govori? li se sjetiti, ajde vidimo, možeš se ovog sjetiti. Možeš li se sjetiti da si rekao da će tvoja žena istući i mene i moju ženu? Ama ti se vraćaš u neku prošlost. Ne vraćam se u neku, zato sam i Znaš došao na ti šta parking je sve bilo, znaš šta si sve radio, da si mi Šta sam poslao radio? pretres, pa da si mi poslao Jesi nekad... ciljao ljude puškom u lajvu? 3 puta si slao gore Jesi u ciljao ljude puškom preko u lajvu? neke veze. To lako je cilja takvog čovjeka preko lajva puškom. Haj nacilja uživo čovjeka, se čovjek zatrče, otmeti pušku, kundakom te nabije u nos. Budalo, jedna budalasta. Odšeta nožom te pogodi, neće uopšte pucanj čovječe koristiti. Preko neke veze srećivo ovdje meni nešto. Jesi Ništa ciljao ti. ljude puškom u lajvu? Slušaj, sve što si probao, ja ni za šta nisam odgovarao. Jesi ciljao ljude puškom u lajvu? Možda ti kažem kak je pretres protekao. Ne trebaš ti meni ništa govoriti, jesi ti ciljao ljude Hoću da ti puškom u lajvu? kažem, nijedna stvar u kući nije pomjerena. Nema veze, bitno je da je negdje zabilježeno. Čovjek kaže da sam znao šta me čeka danas. Bitno je da je negdje Nemka je zabilježeno. došao na posao. Taj čovjek ni ne treba više dolaziti na posao. Jer on tako, ako je to znao, on ne zna ništa. Onda se mi tako svi moramo ciljati sa igračkama, pa nek udare dobija ako hoće, nek se ispripada. Nemoj ti više ni ići na posao, nije ovaj posao za tebe. Ti idi u McDonald's, stani i kuhaj, ali kad dobijemo opet licencu ili dozvolu. Nemka je došao na posao da sam znao da me čeka Bitno je da je negdje zabilježeno. Kaže čovjek ovako, kako će ja, kaže, s ovom igračkom pred tužioca? Bitno je da je negdje zabilježeno. Trebao si, na primjer, doći meni, da ti objasnim. Da ja ne znam je li igračka u čovjeka oružje kad me cilja. Mogu si mi izvati pištolj da te naciljam jednom pa da mi rekneš je li igračka o to ili
Hoćeš li me ja potužit, ja tako neki kurac. Da, eto, napravimo scenarij da vidimo je li igračka, znaš li ti je li igračka. Zato ti ja vičem, nije taj posao za tebe. Očigledno, čim si ti tako došao na posao drečat, jebote. Nisam nikad tako inspektora vidio koji dreči na poslu svom. A čovjeka ciljao, čovjek. Slušaj, igraš prljavo. Sad ću reći zašto. Aha. Ja sam snimio video da je to dječja puška. Jes ciljao ljude u live-u s njom. Kako tako, na primjer, prije svega ovo, eto, nisam do sada, ali sad bi mogao kritika jedna građanima do istoka. Kako tako nemate odgovornosti? Jebe mu majku majčinu u pičku ako influencer iz Klokoce snimi video i objavi ga. Zašto se taj video ne pogleda, jebe mu mater mu jebem, jel izbačen da se pogleda ili da se ne pogleda. I ako je čovjek izbacio video da je to dječja igračka, zašto niste imali dovoljno odgovornosti svi pogleda, znate da je dječja pa da nema potrebe halabuka ovako. Malo se i vi dozovte, nemojte tako. Čekaj, ba, ja snimio video i Da. ostavio video. Jasno, znači, bilo. I vi tako, šta glumite vi? Da svi znaju da je to dječja puška. Dječja igračka. Jesi ciljao ljude u live-u s I njim? ti mene prijavio. A i ti malo si naporan sa pitanjem. Ko da je sad čovjek, ne znam, nekog ubio ako je ciljao. Hajde, piši tamo, dok se nemoj. Prijavljuješ gore tužilaštvu da ja nešto, čime te ciljam jebote komad plastiki. I to je jeftino. Alo, jel ti znaš da samim tim To je i meni bilo smiješno. Ali eto. što si u live-u ciljao ljude, zakonski se to klasifikuje kao ugrožavanje sigurnosti. Evo ja dobio papir da nisam kriv. Eto, dobio si papir, ja prijavio i to je to. Ti dobio Ti papir, prijavio, Jebo majku, zamislite. Uzmeš dječju igračku, naciljaš nekoga. I oni pred tužioca ni obrazli nakon nisu mogli otići, nego nakon ko posrane sa tom dječjom igračkom i kasnije papir došao da je plastika od to bila. Jel možete vi povjerovat u taj kolud stvari da se tako odvio? Ja sam pokazatelj, da. ja dobio papir da nisam kriv. neđe zabilježeno ostalo. Pa zabilježeno, dobio papir da nisam A kriv. nek si dobio. I ono što si poslao, Još mi nisi da je odgovorio na kubizmo pitanje. da je kubizmo meni neko poslao pare da nekog likvidiram, dolazi inspektor, ja im dajem telefon u ruke, evo. Ovaj se kanal ovdje više neće zva Vista Live. Nego sutra, kad baba napane pištolj. Pa ga ovako otmim. Pa od nogu ovako prvo izbaci metke. 5-6 puta. A njega pogledom držim da se ne smije makjet. Pa okrenem onaj donji dio, izvadim šanže da mi ne smeta. I ovako ga po čelu stanem lupat. 4 ću krivične popušt, kad napanem pištolj, ima da se preimenujem Vista Iron. Neće uopšte biti Live. Telefon, vidite sad sam pričao s kubizmom, neće ljudi telefon u Alo, ruku. Bolan, ima čitav snimak tvog kubizma. Ono gdje što si prijeti meni. prijavio mi sina, što si slagao policiju dobo istoga, što nisi napisao šta je tačno moj sin napisao Evo u sad ću čatu. ti reći šta je tačno tvoj sin napisao u čatu. Nemoj mi sad govoriti. Isto Što je ono što došla, sam... što je isto došla ono- policija, došla je policija i čita nešto drugo, a ne ono što je moj sin napisao. Ja sam tačno rekao Što policiji igra? šta je Pa tvoj sin čeka. napisao. Po ljudi došli čitaju tam nešto drugo. Šta su oni zapisali, to je do njih problem. Pa je, bi ga druže, da si ti govorio njima tako, valjda bi on tako zapisali. Ljudi došli čitaju, to moj sin nije napisao, nije tako odgojen. Tvoj sin je napisao da se u Austriji nečija... O taj dokaz, Allah da olakša, nasud isto. Zapisnik o odgoju, valjda ima tu neđe zapisano i što neće nikad pare da ti pošalje i to, pošalje nekad babi, to je ipak tvoj babo, nije sad da se ne zna ko je. Pošalje nekad babi, zapisnik o odgoju, da fino imamo na sudu dokaz da on tu nije, kad nije tako ni rej zapavan to. adresa može dobiti za 12 eura. Za 12 eura. Da se Jel nečija... može? Ne može. Jel može? Ne može. I zašto bi nekome trebala, njemu trebala nečija adresa za 12 eura? Austrija je zemlja koja ima datenšut ili zaštitu privatni podat. Nema Boga da dobiješ adresu za... Nemojte nikad ovako biti jadni kriminalci. Znat nječiju adresu, a tražit nječiju drugu, a oba vam ta čovjeka isto kriva. Mislim, ono,
kad već imate start odakle početi, bukvalno počneš odatle, a nemojte sad ovako ono, i to, ne, to je ono, patetično. 12 eura, ničiju, ni za koje pare. Ne znam, ja znam da je došla policija i priča neke druge priče, čem nije to, ja nisam ni pročitao šta je on napisao, nego priča tamo nešto Ne, ti čem... si govorio, moj sin to nije napisao. Jes napisao. Ne. Moj sin nije napisao ono što je policija došla i pročitala meni. Tvoj sin Razumijem. je napisao. Znam koliko je mom ocu dobro, on tako more za svog sina reći, a da to i bude, da nije. Jes to dobro je, evo. Ono što sam ja rekao policiji. Eto, imaš li gore, koga imaš još vezu? Hoš još koji put prijaviti? Ja tebe pitam, nisi mi opet odgovorio. Slušaj, sad ću ja biti uznemiravator. Policije džaba prijavljivat. Više uopšte ne smijem izići iz kuće. Niti izlazim. Oca samo zovem policiju da ima da se naslaže ovako, da me prijava nećete niko ništa moći za tebi, da zna. De prijavi? Ima da te kreneš štitit ovda, ota, ozgor, ozdol, a ja ću samo prijavljivat kad god ti ovako šta. Još koji put, nisi ništa proći. Hoćeš odgovoriti na pitanje? Evo, ja ste palio sliku. Nemoj se tako krule smijat, da hoću ja malo dosadlom biti frajer, hoću sad malo da budem pička. Ja, hoćeš odgovoriti na pitanje? Eto, pokažem, evo me ležim, editujem motovod. Evo vidi ovo. Šta god da me prijaviš, ništa ti neće proći i ja ne završiti završi. Da li ga štiti ozgor, da li ga ozdol, da li ga ota ovda štiti. Jer ja evo zahuktavam se prijavljiva čovjeka, ali on već mi daje do znanja da neće završiti. To da li Bakir ga štiti, da li kriminalci su zaštićeni u ovoj državi, šta je to, pitaj pa. A ti Hoćeš A odgovoriti ja sam tebe nazvao samo da kažem da prestaneš manipulisati i miješati se u rad institucija Bosne i Hercegovine. Pa ja sam državljanin Bosne i Hercegovine. Pa eto, ako si državljanin Bosne i Hercegovine, miješaš se u rad institucija Bosne i Hercegovine, praviš sam sve problem. A zašto je pravio sam sve problem? Pa ne možeš ti presuđivati ovdje ko je kriv. Ja imam pravo, jel ti čovjek rekao, policajac ti rekao da ima pravo svako na slobodu govora i da iznese svoje mišljenje? Pa vidi, ako je stani pani, ja mogu stati za sudije ko u džami što se iza hođe stane. I eventualno ako sudi šta bude, da mogu ja preuzeti i presudim ti. Šta ti misliš da se mora suđenje tako otkazati, ja. Mora sam zaklet imati položenu čovječe koji ima, mislim ima tamo papirima kad se lista. Jel ti rekao? Koji policajac? Pa ti sam rekao na videu prije 2-3 dana da ti je čovjek rekao u policiji da svako ima pravo na kad te Vista nazvao pedofilom. Znaš da taj policajac to ne smije ponoviti na sudu? Druže, Uopšte nemojte ovako ja nasikirat se, ja šta god što se ponavlja nešto što nije. Znaš, taj policajac smije 100% kao i taj i kao i bilo koji drugi ponoviti to. Nije na sudu, či hoće, to smije ponoviti. Jer ovako kad portal DO objavi, to se smije, jare moje čitat. Vi da znate koliko se vijesti smiju čitat. To u Boliviji pobolivit ne mogu uopšte. Ja danas opet bio viču, ne bolivimo ni dalje. smije. Ne smije. Smije. Pa ja ga pitam. Smije ponovit. Smije reći jer to ti je sloboda govora. Dragi, ja dok se on ga pitao, jel smije? Jel vidiš da ne smije? Kad ga je čovjek pitao, jasno. Pa de idi po budali čovječ. Ovako je bilo. Došao on po pitanju druge neke prijave i pitam ja njega što si ti šutio dok onaj mene 3 puta naziva pedofilom u tvom prisustvu. Samo da podnesemo izvještaj. I ja moram svojima, pa ne mogu ja sam ovako ovdam s vašima. Znači, policija sasvim uredno radi svoj posao, to je. Policija ne mere miješati se tako, niti voli u privatne sukobe, kada se dešavaju, pogotovo ovako lično, nego zato policija voli ponaosob ispitivati, jer ovako će uvijek doći do
Jeboti Bog, mater, jeboti... Izvinite, doću uvijek do toga, moram frcnit ovako jednom za primjer, ali to je... A de mi reci samo da te pitam On je nešto. meni rekao, to je kad je sloboda govora, učem, smiješ li ti to ponoviti presudio? Freedom of speech kao vodka. Pazi, to je posebna aroma. Zašto Da si rekao... Da vidim to policajca koji presudio smije ponoviti da je to sloboda govora. Zašto si rekao ti? Zašto si rekao ti? Hoćeš sad reći da nisi... Nije to sloboda govora, čovječ. Zašto si rekao ti da je Nedžad ucijenjen i da ga mafija ucijenjuje i da igra po nalogu mafije? Zato što smo kod Omirja, kad smo bili, ja saopštio Nedžadu, sad ovako slušaj. Ja prodajem drogu sa Bili Agićem na Tešajnici. Radimo to od kako je Jasmina se u pijesku igrala. Ne budeš li na mojoj strani bio? Ne budeš li kako ti ja dojavim, a neće niđe dokaza da ti ćeš sad ovako ima da ti ja dojavljujem nešto, jednostavno samo ćeš šapat dobit. On je se toliko usro, on je 2 puta išao u halu tam srao, to je vič Emir, sve u trasku, koliko se čovjek usro, šta se mu rekao mu, da ćemo ga u dijelove sasjeći. Samo ne bude li. Čovjek je odmah pobjegao u Albaniju da malo dojde sebi, kad je suočio se sa realnošću, šta je čuo. To ne možete vjerovati. Kad sam ja rekao Nedžad? Nedžad, rekao Šćelavi. Jel Ćelavi i Nedžad isto? Jes, Nedžada zovu Ćelavi. To be Arabi, pa ti kaš predstav ti s manipulacijom, sad se smiješ tamo. Kad ću ja, evo ljudi vide, evo ja postavio na screen, ljudi vide. Ama sad si rekao da sam rekao Nedžad, jebao te, konjski, gdje sam rekao Nedžad? Ti si rekao Nedžad živa živica, pa si onda... Nisam rekao. Živa neistina Nedžad, nije. TV živa laž. Nedžad, nemoj da lažiš. Alo, pa imam snimljeno sve, evo ljudi vide. Evo ljudi vide šta si pisao. Nemojte gađam kaškicom što sam ješao. I nemojte samo ovako svađati se pa live-ama, to je ružno. Ljudi vide šta si pisao, bolan. Alo, ba tebi daje dramaturgije pregleda zarade, ajde evo da lesam. Ljudi vide šta si pisao, evo postavljam na javno. I što se smiješ? Evo ja ne gledam u tebe. Evo gledaj u ekran šta sam postavio. Nije reci da gledam, smiješ se. Pa evo ja postavio da se ljudi vide. Ama smiješ se. Smijem se zato što lažeš. Pa ajde izbaci dokaze, sad rekao Nedžad. Pa će rekao Šćelavi, to ti je Nedžad. Pa čekaj, jesi. Znaš kak ti to jeftino, to tvoje. Što si se udružio sa Salkom i Uklom i govorio svašta o Vistinoj materi? Salku ili Uklu isto nemojte zajebati, on isto nema, to sam saznao. Ali nisam to dosaznao, ja ne bi njima riječ jednu rekao da sam znao da ljudi nemaju. Zato što nije ni meni niko riječ rekao kad nisam imao. I onda ja sam naučio tako da... Salko i Uklo, nisam u komunikaciji s čovjekom. Nisi, evo sad ćemo pokazati i to kako nisi. Nisam, nemam njegov broj telefona. Da, ne znam ja da li ti imaš njegov broj, mene to ne interesuje, ali ja ću sad pokazati. pokazati. Nisam nikad s čovjekom razgovarao na telefon. Nisi na telefon, jesi u čatu. Pa ne sjećam se. Evo sad ću vidjeti da se sjećaš, evo gledaj sad ćeš vidjeti. Evo, da vidiš i to da jesi. Evo ti. Ela. Ko je prodavao mog palsata po ujdu ženu? Evo ti na ekranu, da odgovori. Ja se ne sjećam da je to neko radio. Ima admin Pikaš se isto ne sjeća da je to neko radio. Niti se Pik sjeća da je to neko radio. Ali to je kad ljudi imaju o to što pričaju. Možda imaš i tu... Neću da gledam, ko je prodavao... Možda imaš i tu amneziju, jel? Ko je prodavao mog pasata, ujdu, ženu i kuću? Džaba mi 2 put, ne mere mi... Da mi hoće makar kroz maglu, nego ne znam, čovječe, ne sjećam se. Jel imaš i tu amneziju? Gdje odgovor na pitanje? Ti postavljaš pitanje, jesi ti istražni inspektor? Jesi ti u mom live-u ili sam ja u tvom live-u? Mogu li ja postaviti koje pitanje? Jesi ti u mom live-u ili sam ja u tvom live-u? O vidi, to ima veze, jel? Ima veze.
Ko je učem live? Evo ti na ekranu tvoj razgovor sa Salkom. Što si prodavao pod punim imenom i prezimom i mojim brojem telefonom? Evo ti na live. Ja se ne merem sjet da je to bilo da boguje. Evo, baš sam ovako stao blehnu, ne mere mi na pas, nema šanse. Gdje sam ja bio kad je to bilo? Evo tvoj razgovor sa Salkom i Ukom. Nemoj tamo šta ja pričam. Gdje si napisao dobro Salko. Salko. Pusti nek narod čuje. Evo, dobro da Salko. Da si prodavao na Oliksu mog pasata pojdu To šanse nema da se desilo, to ja se ne sjećam. ženu i kuću. Ja? Stavljajući u opis oglasa originalnu sliku kuće, stavio si ime, prezime i moj broj telefona. Ali to ni ne mere kad... Aj dobro, ima ljudi tako udaju. U mene se isto otac udo. U mene isto otac, to tako da neće ja zajebavati. Čovječ. Nemam ja pojma o tome. Pa ja imam dokaze. Pa dobro, ti imaš dokaz, ja nemam pojma o tome. Pa dobro, ti nemaš, pa ja imam dokaz. Jel vidiš i ovaj dokaz na Ti ekranu? sjećaš videa da si priznao to sve u videu? Jel vidiš ti ovo na ekranu što piše? Ja se ni od tog videa ne sjećam. Što ti reče Adoksu da je bio... Nejasno mi kako ovako ne merem se sjet odjednom, a nako se znao sjećat stvari. Ali kad te ovako spopane čovječe pamćenje pa ne mereš. Čekaj, ba ne vidim ništa, ba ne gledam. Čekaj, kako vidiš da se ja smijem? Kako vidiš da se ja smijem? Sjećaš videa gdje si ti sam priznao da to jesi radio. Kako vidiš da se ja smijem, a ne vidiš šta piše sad na ekranu? Gdje pa piše... ne gleda. Dobro, Salko, to je jasno da mu se ne zna komu je otac. Evo, krenču ti na ekran, jeba. Ali sigurno je neki dobar. Koji god daje, eto, otac mi. Zamisli ti, kad je on ovako napravio, da ja mogu ovako svjetskog halabuka, svjetskog levela halabuk napraviti. To je neki žestok otac. Ko je daje? Te ekran, vidiš da si zaleđen. Vidiš da se ne mičiš. Vidiš gdje si, gdje miš. Ne gledam ja uopšte tebe, nego ti vamo gledam po arhivu. Pa evo, gledaj da si zaleđen čoveče, ne puštam te uopšte, vidiš da ovo treba pritisnuti u strelcu. Jesi vidio koliko si, znači srozao se ti kao osoba, dok se pauzirala te osoba, dobro, toliko nema, tako pauzira ljudi. Aha. I kad ćeš odgovoriti na pitanje? Koja pitanje? Pa postavio sam ti pitanje, jesi rekao u svom live-u da će tvoja žena istući mene i moju ženu? Ne sjećam se. Ne sjećaš se? Ja. Ovoga razumijem, ja što šta stvari ne mogu se sjetiti, to je čudo. Isto ko što ti ne sjećaš da si prodavao. Jel vidiš, eto isto tako. Jel se sjećaš? Isto ko što ti ne sjećaš da si pod punim imenom i prijezimom mojim brojem telefona na Oliksu. Ovo se ni ja ne sjećam, nije samo on. Ima li još ko da se ne sjeća? Ovako dobro, ja ću knjigu napisati koliko se dobro nisam sjećao nečega, to je bestseller budući. Pravi oglase gdje prodaješ, ama čovjek dođe iz Osječana tu na vrata, hoće za 2000 maraka. A jel se sjećaš da je Mirza prijetio da će mi ugasiti kanal, jel sjećaš to? I ti ga navodio kako naći moju kuću. Od tog se ja sjećam da je bilo to, ja sjećam se dobro da je to bilo. Jel se sjećaš toga? Na Messengeru čovjek pokazao kako si čovjeka navodio. Ništa, ja nikog nisam navodio politiku. Ja se isto ne sjećam o to da je bilo. Može uzeti moj Messenger i pregledat. Ne mora uzeti tvoj, uzeti će njegov. Pa nek uzme i njegov isto, nebitno. Jel se sjećaš kako je Mirza prijetio da će mi zatvoriti kanal? Ja se o to sjećam. Ne sjećam se. Ne sjećaš se ni to, evo da ti pustim. Zato je bitno da više ljudi ovako ima, neko se nečeg sjeća, neko nečeg. I tu sliku da vidiš. Evo ti. Vidiš da sam se dobro ja sjećao da je bilo to. Vidiš što je dobro screenshotove recimo, zato sam ja influento da se screenshotove uzimaju, da uvažna poštovana komšinica. Malo se nagne, malo screenshota, malo. Pa što ti ideš sad u tu tematiku? Tematika je da sam ti prije mjesec dana, saslušaj mene, da sam ja 100% kriv. Tematika je da sam ti prije mjesec dana došao u live i rekao smajle deme se okani. Rekao sam ti smajle deme se okani. Tematika je tvoja da ti rekao sam ti smajle deme se okani. Praviš se i sudija
Šta I tu si ti znači, uradio u tih mjesec dana? Da sam ja 100% Trebate ovako uvažavat se, ne otimati jedan drugim riječ. Gdje sad Stevandić da oduzme riječ jednoć? kriv, a ja ću ti reći da ja nisam ni za šta kriv, a ti sad burlaj Šta tamo. sam ti rekao? Ovo nek se uzme, nek se kao dokaz materijal, nek se poništi komplet predmet gore u tažalaštvu, u Kremu. Prije mjesec dana. Burlaj Šta tamo. sam ti rekao prije mjesec dana? Hoćeš šta hoš preglede, Rekao sam popularnost, ti, donacije, šta hoćeš? meni na tebi ne treba ni predmet, ni Ajde, popularnost, burlaj, ništa. ja ti kažem da se miješaš u rad institucija Bosne i Hercegovine. Nasuprot ljudi neće da slušaju Donosim tebe. tu presude neke, ja ti fino kažem, pusti neke institucije Nasuprot radi svoje ljudi posle. neće. Ti si sad priznao u live-u i rekao da si u kontaktu. Prekinulo te. Miješaš se u rad institucija Bosne i Hercegovine, isto u Gajicama što se miješao sa Ramićem, sa Mirzom, sa Lutlom, Ti si sad priznao u Nemoj live-u glumiti da si u ovdje nikakvog kontaktu sa inspektora. članovima UZP-a, djedom Safetom i drugima. Što je Oj Safete Saju, Sarajliju. UZP? Udruženi zločinački poduhvat na YouTube-u. Udruženo me zločinački poduhvatite ispod kite, pa ga onako malo ohaj. Zbog kojeg se sudi tvom prijatelju djedu Safetu na sudu u Njemačkoj za više krivičnih dijela. Čekaj, da li ti smiješ nazvat nekog zločinca? Smijem, zato I to ratnim, pazi. što je to udruženi zločinački poduhvat. I to ću reći na svakom sudu kad budem donio 1500 slika i preko 200 sati djedovih videa. I hvala ti na ovom što si priznao da si u kontaktu sa njim. Kakve ja imam veze što se ti i Safet tužite po sudovima? Evo, zato što si priznao da si u kontaktu. Ja se u to ne merem petljat ni da hoću kad ja ni ne znam ko ste vi ljudi. Ali eto ima neko ko vas zna, a ko svjedok čovjek. Predstavlja se. Pa mislim ja bi volio vas i upoznat kasnije čovječe, bi Boga. Jer eto ja vidim da vi izražavate želju da se mi znamo, ne znam što će vam o tu. Kontaktu sa njim, znači to mi puno znači da je nagovarao i tebe na stvari. Ja u kontaktu, pa baš ja ne smijem biti u kontaktu s čovjekom. Smiješ ti biti u kontaktu s čovjekom, ti se praviš da ništa ne znaš, a sve znaš. I rekao ti je da si na sudu i ti si to u svom live-u ponovio. Alo, ba, jel ti to meni hoće da kaže da s neki ne smije biti u kontaktu? Ti si rekao u svom live-u da znaš da je djed Safet u krivičnom postupku sa mnom. I ti si to pristao da budeš. Ne sjećam se. Ne sjećaš se. Hvala ti na ovom videu, zakopu si svog prijatelja djeda Safeta. Uvaženi poštovani gospodine Krule, kakvi god inicijali im ispred imena stajali, svi oni nastaju isto. Safeta, sad me razguli. Eto ljudi, čuli ste sve i vidjeli ste kako je lako dobiti informacije koje vam trebaju. U ovom videu smo dobili informacije da je univerzalni majstor u kontaktu sa djedom Safetom. Ja se ne bih u telekomunikacijske usluge BH Telekoma miješao. Vidim kupoprodajne se tam vrzlamaju, pa dok se vidi čije je. Ali uglavnom komunikacije ostaju. Tu imaju tam MIDI fajlovi, pa se more. Hvala zaista uvažnom poštovanom Adoksu na istraživanju ovoga svega i na dodavanju arhive dokaza. A sada uvaženi poštovani bratara, pošto Mr. Black nam trenutno ne lajva, pa meni mrsko priko sebe. Ja volim priko nekog drugog, to je meni Dika, Iman. Pa ću priko bare teke gledat bratara čisto onako da nam ja aloj jebeš pomate što te zajebajemo, ja nešto drugo, ja nešto tako, eto. Kod Hande novi video. Ajde, ako je gospođo Gorki, ajde da vidimo to upadanje, da je kod Hande novi video Izvinite gospođo da nemate slučajne gorčice u kući, ja tako nešto. ajde da vidimo ima li izudina, kod Izubina! i slatka. Sam da Jesse Vista. Evo me, gdje si ti? Evo, da samo malo zatvorim, evo ih. Gdje mi je flaša? Naslov je vira Vaša, naša. šok. I opet je šok.
Kod nas slatka, iznenađenje. Najbolja riba na žaru. Ali što šok? Čemu se šokirati? Jadna vrana, slušaj me. Kad... Ne mereš, bratara, ovako mene šokirat. Jer ja volim narezak, ono dalmadi koje, ono hamelja, smeća što pobacaju, evo to sve nam ovako zapakuju u ove konzervice i ja ti ovo volim pojest. Nema veze. Imo sad nemo, pazi, da ti eto čisto obletim. Ono, znam da ti voliš i badatio si da bratare tvon se vrati. I sad imo ja nemo, pazi. Analitika. 286 na klipsu. Calc. 286 plus. Promijeni račun. Vista. Iron. Analitika. Malo treba to tam dok povuče podatke 1817 plus 1817 jednako je 2103, ali to je ono kako pile kroz dusku gor i odlomilo je za sad glavu i ovako jednu ručicu je izbacilo. Znači 2103 eur tu bam. Ne, imo nemo 4113 maraka već. Imo nemo, ja volim lovačku ovu, ne mereš meni počurločic da boguje sa ribom, a prosto iz toga što mogu ja sad otići na ribu da hoću. Mislim, nemoj se ti šta, nemoj se ko. Ja mogu ako hoću i sad, nema veze što. Ali eto to ako smo tutle se srozali, pojašnjavati jednim drugim, to je, šta ćeš eto. Ona... Ali ovo sam samo pokazao da bratar, da mu srce na mjesto se spusti, jer ja znam da je on navio za ovo. I da znaš bratara, tu sam, dobro sam. Evo vadeo. Ma jabola, kad se on počeo hvatati, on ovjeri piri. A šta će njemu ono video novno? Ja, provociraju oni i Arzinu, i Arzina stavlja šok. Nije samo i Arzina. I kod njih je šokovi. Evo, vidi mlade i namještaja. Pogledaj ti. Došli smo na najbolju ribu. Ovo je plaćena reklama, najbolja riba. Ja čim sam čuo kako se zove restoran, ja sam odmah počeo sumnjati da je to najbolja riba. Jer ne mere, to ne pada daleko od drveta grana. I ako je nako u mene Mehurić bio najgori advokat, nema boga da je restoran Mehurić išta bolji od toga. Plaćena je reklama da je Kopanak bilo bi najbolja. Ona najvjerovatnije i je Kopanak, jer to su iz Opanaka i Trnokopa sve proizišlo u južne vjetrove, pičke, lijepe materne i to. Došli smo tu sa svojom porodicom. Ovdje imamo, znači, Jako svježe. palačinke, gledajte. Nije to palačinja. Pogledaj, znači puši se, uščipce. Bukvalno kamera bi ufatila bratara da se puši iz njih, to... Ne znam, vjeruješ li da nas ne mereš jebat tako, jer bukvalno kamera vidi kad se puši iz nečeg čovječa. Čovjek ne zna razliku. Mislim, ja ne razumijem ni što ti to treba uopšte ako se ne puši se, jebomu bog materi palačinjak, brate, ne puši se iz njega. Koji će ti karini efekat da ono je pristigni kad se puši, mislim izvinite vi, ali brate, ne puši se jebote, bude, kad se puši se iz njega. A brate, kad se ne puši, brate, ne puši se jebote, otac ludi, ne puši se, brate, jednostavno ne merem ti. Ne mere mi dika prić priko to, kad se ne puši se, brate. Palačinka od ušlipka, Danas sam dobio ja iz Dinu ovdje, dok djeca se ne snimaju, uglavnom. Gledaj, Hanume, osmija od uha do uha, gledaj. Znači, kakva je slatka? Meni koliko je drago to vidjeti. Meni ljigavo objašnjava tako kad ja vidim Hanumu da joj je drago i lijepo sve u životu. Balija 67, 3 eura, evo za jedne paštete. Pa neću, ja ću opet uzeti ovu. To su narezak, malo ljepše ljutne, a isto je cijena, mislim. Ljudi naše slatka je Tina napravila zube, malo sam. Znači sad neće Fejma ni grebat
žila, vena je ko prst ljudi, ovako dol nabio čovjek pritisak. Ja, koji će Bog sad sve stane sa Nema koji će Bog, nijedan Bog, nemoj da prekučuje ko osim Fehima, nemoj da ti jebem. oba dvije klapaće raditi. Oba dvije klapaće kad sadne voza. To Bog neće moći Ja sam malo slabiji, može da priča. Može slavno, mora ona sad dvije pjesme odjednom pjeva. Mogu ja da pričam, ne se za Može, ipak ona može da priča. Ne, Ne može, njoj kad povadio sve zube, ona bi i dalje pričala, ne možeš ti njoj zabraniti, ona je... Slušaj, ne do Bog, kad bi se desilo da joj začepe usta na Twitteru ko meni. Čuo bi dol na Šupčić kako samo... Jer neđe bi morala bi neđe energijica ta izići, makar dol kroz zvizduk jedan na Šupčić. To 100%, ne do Bog, nemojte joj ne dat pričat. Samo ko navijena, samo udri. Gledaj, onaj osmija, sad se smije. samo jezik. Bravo. Ali rasklamaj će se brzo. Danas nalazimo ljudi na restoran Izvor Mehurić. Izvor Mehurići plaćeno. Ja, koliko sam do sad u životu nahodao se, ja sam saznao da ako najdeš na kaki izvor Mehurić, to treba uzeti uglja i zagrnut. Jer tuda najčešće izvire zlo. Da li izvire zlo, da li kaka krv, da li kake čini, da li kaka govna, da li je to kaka septička jama, ali Mehurić, to... Bolje sa Međedom se u šumi sres nego to. Sad ona je plaćena reklama i sad će početi. Tako je. Ja sam prošla tu sliku objavila i onda pitali su me gdje. Evo danas smo došli da pokažemo, da malo reklamiramo i da vam kažemo da je definitivno najbolja riba. Ni probala nije definitivno najbolja. Pa ja mislim u cijeloj Bosni i Hercegovini. Onako kako sam ja vidjela, svagdje smo jeli, ali definitivno ovdje je najbolja. Ušlicu sa svoj mjesti. Sad smo ga... Ovo mi je uvijek bilo fascinantno, topije neka topa dođe. Kad ovako, uvijek ti je najbolje onda gdje ti trenutačno ljudi plate, jel? Kako ti nije bolje prekučer gdje ti je plaćeno? Primjer ako je ukusnije bilo, primjer, da? Aha, Ne, bari, kad ova sad... Samo interesuje... ti si rekla ti se baviš s tim i sad opet ja, jel? Ja da ulijećem ovdje ko portir dodatni bavit se. Ko je moderator, ko je zapošljen, ko nije, jel imate za ovog čovjeka? Ja trebam dol snići u halu dijelit otkaz za mene da ljudi suju mater. I žali Bože ko ovo... Na, ovo je, zato je pojavio se dug 7.000 Fehimu. A vjerovatno Otkud Fehim, pa nije Fehim? je to uplaćeno, pa je sad iz Francuske došlo friško. Fehim, laloka. Poziv to i kasnije nam Otkud da mu to laloka, da mu nije nedorazvaljena, ja šta god. Ovdje imamo i kajmak, bližu vam. Gdje ti nisi, gdje gladna godno, počmi je. I kajmak, pogledaj kako to hambe sad. Znači kajmak. Znaš li, bratara, da u zatvoru nema nikad tako da ti nadasku naredaju pa ti kajmaka onog jebačkog, gotivnog, tako tu da našopaju kašikom. Nema, nego samo ti nako, ahaj vidit ćeš da on neće pripadat tebi. Suho meso. Nikad ovo nije... Vista, ali Marka Pola nema. Nema Fehe, nema Marka Pola. Žao. Ja znam čovjeka što ga dozvat more. Ima čovjek, vidio ga na kameri. To ne možeš vjerovati, na Skype-u se nazvali. Vladin čovjek iz Italije što ljude ubija po logorima, nazvao Smajla na Skype-u, viče, Jesse, Jaraniko, treba li ti televizor da ti ponesem jedan iz Metroflexa, ide me voz dol iz Matuzića. Je to. Da prije zalogan, tako? Tako, ja sam ljudi dugo čekala svuda, evo Dugo čekala i vikala si nama da neš nikad napraviti, znaš. Sad valja... Pa nema, dug se napravio, Fehim platio zube, a ovi nisu vratili dug. Pa neće sada da više ulazi dok se ne vrati dug, znaš. Ali, pošto je Fehim i Ja, poznavajući Fehima, znam da Seka mora otplat dug za noć. Dobro, za dvi možda. Marko Polo, tako ni Marka Pola nema. Evo, po priči njihovi 6 sedmica u Grčkoj, Marka Pola uvijek ima, ali nikom od nas nije dozvoljeno znati u kojem je tačno logoru. Zato što ne mere se nikad zna ko će postati izdajica pa da čovjek pogine tako. Čudno je to je čudnovata veza. Ima nešto među ljudima. zaglavio se brod. na kraju hvala Bog savršeno. Han dođe danas da me počasti da vidi kako jedu, jel Hanko?
A jučer je bila plata, pa se more malo još, znaš. A ako je plaćena reklama i ovo je vjerovatno džabi. Ja me mazumiranja ovdje kako ja mazim. Gdje ti malo punim ustima pećinski čovjeku? Na, gdje malo puni ustima. Ti bliži sam. Približi kamerman da se vidi. Jer on će ovo čuvat za uspomenu da se more nakon par dana sjeća kako je lijepo jeo. Malo šta ima kod tebe, kako si ti? Evo, da se ispitaju, nisu vidjeli. Odaki dan da se malo ispitaju. Ništa ovako što nazad. Meni bi čudno moj ti prikobare, i ja sam prikobare tebi. Jesi primijetio to kako je sad čudno? Ja sam tebi isto sad prikobare jer moraš i ti vam priplivat dati. Kako uvijek ovako pred nama se odluče iz Pofalića doći ovdje dovesti sa Saudijem pa nam se pofaljivat pa nam se... Kako nikad nakon ne znaju ja i Hanifca što volimo se naći sami pa se faliti jedno drugom. I to šaporet, ovako deku navuče. Da niko ni ne mere čut. Nema veze što već ne mere. I kako ovako oni vole pred nama se. Ništa. Izgledaju svoj djecu nećemo snimat. Uglavnom, evo mi smo ovdje. Djecu neće snimat, cuca ga jedna snima jer samo jedan tanjir djeco sa pomfritom stoji. Ja, samo jedno dijete sa njima i to vjerovatno ona najmlađa, ona i snima. Neće djecu. Da, napravimo pomoć. Malo. Ma jabala, ne, Zdravko, ovo će on snimiti. Ja predlažem kao dugogodišnji brender raznih ovih brendova. Nemojte bratara tako nego denako. Ja sam ovdje Maksus danas došao da ti malo rekne ne valja ti ovo, ne valja ti ono. Ja znam bolje načine, ako moreš nazovi me pa da ti ispričam. Znaš, pa će onda vraćat video kako je lijepo jeo, da se sjeti malo. Bolje, lijepo. Malo tebi. Dobro. Eto, ali kako će ona nema sad osjećaj Hando sa tim zubima, kako će ona tu jest ribu? Prvi dan. Osjećaj će se steći moj ti prikobari vremenom. Boga mi, vremenom će se steći osjećaj to, samo mora Seka vježbat. To je prvi dan, malo. Top! Ma ima samo jedan tanjir Jel ja pretjerujem ti reci slobodno? Ako ja šta pretjerujem ispred. jer ti ne vidim ja sebe sa strane, ja kontam ovo je sve meni dopušteno, ja to, ti ako šta ja, ti samo šakom me dočekaj nogom. Dok se Hando navikne da je mir izagodio, kamo li neka promjena nešto. Mene samo interesuje kako će biti kad se ono rasklapa. Handija rukama jede, ko pećinski čovjek naravno, a ona će nožem i vilcom jeste ribu. Pa dobro, malo je ovo, haj eto, moramo prihvatiti tradiciju Bošnjaka, meni ne smeta, meni čak i gotim, ovako da malo, kad mužjak i ženka dođu negdje u restoran, da to malo vidi se, da on onako bude malo prondaviji, kuratiji, on će rukama, a ona onako pičatija da bude, ona će cici muci. Meni je to super, meni je to, bolje nek to opaka dođe. Pa eno vidite, jedan tanjir kraj Zudine od... Samo malo gadno žvačeš, bratara, mogu šta i jest prije nego što skrenu, čisto da ne bude tu narod gleda, mislim, riječi ljudi. djeteta. Ovdje kako god je ribu propor. Pogledat ćete ljudi ko onog što su pogledali, mada eto ja to mogu razumjeti, ja sam bio u sličnoj situaciji, onaj što jučer pričao kod Adnana Haskića, kaj je to jedan od novih Mercedesa, a ja mu kaj je $4, ja sam tako isto, jedan od novih Mercedesa, vozio i spustio čovjek u 4 marke, to ja mogu shvatiti u potpunosti, ali nisam neko pljačkar, ja sam. Ovdje mi je fino kuši. Onda voda. Ja odjela tamo. Gdje ti je? Znači nećeš i ti njiha čekat, danas ovo da se objavi, nema, jer danas su jeli, nema sutra, prekosutra, pa ja dobro u pravosti. Do sad, pokaži Zrin kak se jede. Puna usta, uporno, samo trpao ku mješalcu. Bratara, neko ti šopio boksom 2 ribe, stavio u tanjir, naplatio ti 45 maraka, uzeo te ko budalu, upecao naspreć, čovječe boži. Ovako i zatuko, samo i na tanjiru, što ti misliš, to je... Ne znam, već sam počeo razmišljati da i Trump će ima problema ako ga Imamo pomfrit, pogledajte ovo. Pomfrit. Povrće. Povrće, malo zelja stavilo i mrkvi. Pomfrit, špinat, blitva, nema čega nema. Blitva.
U Hadu prilog traža. Bratara, ja Blitvu u Zagrebu, bravo, kad sam išao tam radit. To ti se, bratara, na pijaci prodaje. To ti je najobičnija salata, nije to, ja ti vičem, neko otkriveno trave i 2 ribe ubio na taj, ne znam, netko mu tanji ruku od nekog. Vamo, da iđem kako ćemo. Limu, podeli. Jadno dijete mora ga sve sluša šta radi, jadno dijete nekad ni jest. Malo se čuje tamo zvukovi da uvijek, a nema veze. Ja malo Pa ništa, otidi, malo reši ih, čisto da malo uživaš u tišini. Nako gledaj malo u leševe. Ja sam to predlagao Eliti iz Klokocije, nešto neće. ljudi idu gasiti tamo. Isto stan, restoran je. A gužva je u restoranu, toliko je popularan gužva i ne mora se sjest, stolica se ne može uzeti. Pa gdje malo Handa da ga reklamira. Jadan je taj restoran. Nije soba. Dobra, da vidiš. Nije soba i to je nju, a ne znam šta je smiješno. Pa neki, gdje ćeš? Inače mi ovdje jedemo. Evo, svake sedmice po Ja sam inače vjerni fan koji te 3 godine prati svaki dan, bratara. Ja moram potvrditi ovu informaciju, čovjek svaki dan stalno jede ovdje. Ja imam 74 videa samo od 400 gdje je ovdje jeo. Vidljivo, to jest ovo. jednom dođu, ovdje jedu, svake sedmice po jednom. Što se tiče riba je najbolja. Mlada. Gledaj, sad kad Ja sam primijetio, bratara. Izvini, molim te, možda me ubiti, zato treba zatući, ali primijetio sam sad da se koščicu izvadio. Evo ja, prvi znam gdje ima restoran, gdje nema tako koščica, dođe ti očišćena riba, bratara, smiješ slobodno jest. A nije, čovječe, bliže je tebi nego meni, to je najgori detalj. Što je najgori detalj, to je mjesto bliže tebi nego meni, a eto, ne znam kako ti tu najbolje, ali hajde, svako sebi bira. ona počne Ja najbolja ovdje riba, da smo moći. Meni je. Ma ja svaki put onaj ribu na ruku. Sam bila na mnogo mjesta, a ribu inače volim, a riba je top. Pa prav si Jarani, voliko ljudi u live ne date taj like. Kad je svi hejter. Evo, i poslije kad su bili su Ne, ona će, vidiš ko mi kaže, i nožem će jest ribu. ovdje svi su tako voljni. I Hando koji god goste dođu, mora uvijek dovede jer je Slušaj ove izvali, kad njima dođu gosti, Hamdija ih ovdje svoje goste dovede. Nema kod kuće da je Ja sam to vidio jednom da je to bilo. Kad su dolazili Fehim Šugo zvani Laloka što treholji Power Rangera. I Jasminka Taburetanka kad je bila, kad je obustavilo se vrijeme oni kad su ulazili. Ja sam vidio to da ih je bratara doveo ovdje, još im poplaća uze sve. I još kako ih fali, viče, to je tako dobar čovjek, oni idu, pomažu narodu, neće ništa da snimi, to, ja uzeo drečat na tepihu. ovdje ih dovede da jedu. zaista top hrana. Sviđa se tebi. A konta Anaki rekao mršav, kako on rekao? Toliko je to popularan restoran da Hamdija njih dovede svoje goste ovdje jest. I ono šator naruči pa onda Laloka mora plaći pa sad valja vraćati se. Nije Laloka plaću, brat moj dovodio goste ovdje u ovaj restoran. Da jebemo kako ne merem ovako na nagranu statko majmuni isti. Si da nas Hando previše Priđ. Dvije ribe, a njima i 2 ribe, jedna drugoj rep grizu. A ja sam tako isto 2 žene vidio, jedna drugoj rep grizu. kaže previše je naručio. Misliš da mi možemo sve pojesti? Ali, što je najjače, meni se to uopšte nije ogavilo to. I ko što mi se, na primjer, ogavilo kad sam muškarci vidio to što mi je fuj. A recimo, ženama se to ne gavi, što je čudno. Jesmo mi čudni ovako između se. More Hando, kad more 4 pita, poješ samo je ovu. Tako. Ja volim ljudi pobiće, ne sam rekla. Aj, bježi. A ribu? Gledaj njega, gledaj mede. Pogledajte kajmaka ovdje. Ne do Bog, ovo mu probat sad otet. Ja znam izići svom čuke. Pošto mu dadneš hranu, bolje, još ga ja nabio tog, ne do Allah, dragi, da mu probaš to. Dat mu moreš, ali uzet nazad. Prije bi umro, nek što to si, ne. Znači grmi. I punim usma, non stop punim usma. Če Hando grmi? Kajmak. Grmi kajmak. Ovdje se nećete zabrkati ako dođete, znači najbolja riba što ti. Pa Pa ja došao manjem mehuriću pa se zafrkao, a da dođem većem, tu ja mislim jebao bi se, nije ovako 3 godine, 13 godina bi se jebao, ja mislim.
Sad kad relativitet uzmeš. Plaćana reklama jer on ne bi ovako hvalio, on ne hvali svog oca kamo neki. Ribe, jel meni? Ja sam ovdje, slušaj, ja sam ovdje. Evo, lijep komentar, trebao si Ibrahima Smajića povesti, on voli. Jel ono tebe on pita otkle ti njega znaš? Možda si mu fan, bratara, što tako ne... Jel nije tebe? Dobro sve prijatelj, kad su došli na ribu, rekli su da nikad bolju ribu nisi nijeli. Aj, pa gdje god odeš u restoran uvijek hvališ da nisi bolje hranije. Pa, obično je u restoranu ovako ukusnije, ljepše neko od kuće, zato ljudima ono dođe da fale. Ali mimo toga opet kad uđeš u dublje ima i tu razlika. Ima, brate, kako nema, čovječe. Ja sam Bosnu obišao, nisam mogao naći begovu čorbu bolju nego u Etni. Nije što je Etna tuda, nego zato što je najbolje. To nemaš. A onda s druge strane ima drugi lik, čorbu koju nema niko drugi. To... Nismo mi čudni ovako jedni između se drugima. I ona, je to tako kaže, brate Lopovi kaže jest. Tako je on njemu sve potvrđiva. A pogledaj njega, liži prste, liži. Bratara, da si Pribor imao, ne morao sad tako prste liži, a možda voliš ti prste. Liži prste, peksinu jedan, liži. Ne znam šta bi evo. Ne znam šta bi prije, evo, gladne oči. Ne mi rekli što zapravo se zubima. Staro je sam, ali malo ne obično. Faro, dobro veći, kako je Faro moj? Da to nije Radončić u čatu. 2 mjeseca, Špinat ili blitva, eto. Prije par sati sam stavila malo je obično, ali bilo. Što ne jedeš iz Dina? Ne more, ne ide, jel? Lako je se Seka moja više voli kameru da kamera se najede. Ona će kasnije, kad se ugasi to fino, da mora i ona rukama. navikla na dobro. Teško se navikla. Pogledaj ti njega, i on puna usta, i on dalje trpa, Ja sam odlučio da izmeni svoj sup. Ja sam ovako, mogu razumjeti, brate, ja sam ovako u cigarama se ufatio, ko što brato jede. On hoće i da jede istovremeno i da se briše i da istovremeno guta i žvače, istovremeno i da nam saopšti i istovremeno da zaradi na tom i da... Ja sam ovako se sa cigarama jednom ufatio. Jednu držim u ustima, drugu u ruci, a treću vadim iz kutije, hoću da je pripalim. I istovremeno nemam uopšte osjećaj da cigaru pušim. To ne možeš vjerovati. Ja počastim s jednom ribu. Evo vidite, danas znam. Ovo moram da im prisjelo džubrat pogledam. Veki hvala ti na 10 eura. Znači... Evo našeg viteza. Svratio u Buređincu neki dan i kaže dobar dan, ja sam Hamdo, šumski kuhar. Ne bili... Ja došao u Hamdo da mu dadne džabe burek i čovjek mu naplati 8 maraka. Možeš zamisliti doći u Buređincu i reći ja sam Hamdo, šumski kuhar. Bratara, trebao si doći ako te je već tako zajebao čovjek. Pa ti 8 maraka uzeo za burek. Ima tako skupi bureka ljudima, zavisi gdje hodaš. Ali ako te je tako zajebao, pa onda trebao si, ko ja, ići tam gdje si dobrodošao. Sve kako ja biram, ne idem tam gdje nisam dobrodošao da me ne bi koji istukao. Nego ti fino isto tako gdje si dobrodošao, evo recimo, hoće vas u gost čovjek. Dobrodošli ste u Doner, čovjek vam rekao. Što fino ne dođeš, brate, upalit live i još ćeš džaba pojest, nećete ni zajebat, neće ti uzeti tako pare za... Eto dođeš fino i ja sam stao tude. Ne bi li čovjek mu dao džabe? Pa da moraš malo ispričati kako je, jel neobično sa zubima? Da nam ispričaj malo. Jest. Ne može ni jest, eto koliko je neobično. Znaš kako, Hamdo? Kad već sam ja navikla, vjeruj mi, nemo komotno mogu bez zubi. Pa izvad zube 10 najdi ko čovjek. Vjeruješ mi tu? Ja sam tako račno mogu, rekao i sa zubima i bez zubi, ali mora me budala nabit. Ja nehotice, nije on sad to nišćeo nabit, ali mora mu se desiti da se ne sjeća nabijanja. I nabije me, mora mi prilomit zube. Valja mi opet dolići čeka da mi Amer geometar po ustima razvodi. Da šutim ovdje 3 dana, ne mrsko mi rekao ja zube i u džep. I onda... Zato što sam već navikla, bila gornja vilca, donja nije, ja sam navikla bez zubi. Danas kod da imaš neko strano tijelo. Tako nekako... Pa nema, i njemu je onaj... A pošto ti ne mora zašest, on je poznat, njemu može... Ja kad sam izvadio zube, a njemu uopšte nisam vikao pedofilu, nego pedofilu. Nisam mogao, ne mere mi usna donja kad ne ova prednja, pedofilu, ovako mu vikao.
kasnije vrat rekao pedofilu, što je lijepo je L rekao u pičku, ma. U visokoj cijeni. Ne mogu pisati, ono je ljepše, sve je to, I onda se ti malo smiji sada ti promovšiš. A što ne rekneš gdje si radila zube? ali je malo... Ali nisu ko naše zube. Francuz? Šta je to? Ko je to? Šta je to? Kaži. A na devizni, jel znaš ko je? Aha, pa je li 100 eura, šta A je? ja, Pa daj čoveče, hodajući alert počela se zapušala, saopšti mi cifru. Pa ne znam, hajde pričati. PDF reader, čoveče, nemaš ni instaliran. Kako si ovako nemarna za ovaj mobitel što je jednu generaciju moderniji od izuzininog. Čekaj, liter. Stan da izidem iz ovi reklama, čoveče, tebi ovaj... Što ne uzmeš sebi iPhone, ženska glava, pa da ti ovako ne... Nemaš para, pa što ti čovjek ne uzme, jel ti imaš... Nema ni on, pa šta je, radilo on džeš? De, otvori mi tam, ne merem se snaći na tom, ne znam koristiti. Ma hajde. Uopšte ti nije dugme back dol, gorđi bi trebalo biti, nego dol njeđe. Htjela sam da pročitaš poruku. Pa daj mi, otvori, pa ne znam, ja... Ovo ispod dole. Bratu momu što brani svojim tijelom psa. Pa moram onog, on mene isto brani, on samo ide rekne av. Zaradi doručak, ručak, večer. Jedno av! Ima li još ko tako malo da radi? Francuski, ja sam rekao iz Francuske došli zubi. Pa ne... I veliš, kako je? Gledajte koliko je on sam to smakljio, hej. Pogledaj koliko on sam smakljio, ona ništa ne... Nije nikak veliko Eno, vidjeli ste da nema ničih tanjira osim curce koja jede pomfrit tam i snima. tvoj zub. Hando, nikad ne Ne sjećam se kako se koristi Android. Mršu! mogu biti u tvojoj zubi, Ajde, bjež. ali s time da mi prvi dan vjeruj da je top. Bar ja već vidim koliko... Se ovako čovjek mora ne sjeća kad me hoće ubiti, onda... Da te oduzme, majko. To ti možeš. Ima li još ko taki da može? Nema. Znači, prvi dan je Ima li još ko taki magnet? Nema. vidio Hando, znaš koliko sam odugovlačila vađenje, pa potrajalo pravljenje. Ma nešto ne ide. Čim on one Ha? Pa nije džaba ovaj PDF. Nije džaba ni magnet. uštipke valja, a ribe ne dira. Pa Dino malo samo jedne. sve je to i danas prvi dan, malo neobično, Gdje, smije se, moraš se smijati da svi vidi. lijepo jest, ali A da mi još našli te nokte na doga. ja A i nokte na gra... Ja sam video o tom objavljivo. Ne znam da li si gledao bratara. Ali Bošnjaci imaju sad pred ovo halabuka. Imaju milijarderski problem. Ja sam objavljivo video. Ja vjerujem da je ženica u tebe pogledala u mene video i odlučila se da ipak neće pitu nego hoće da ti kucka malo. nadogradila. Pa plaka bila jučer. Samo da ja dostra, da ima ovo taze dok ti ne objaviš video. Jebeš nam po materiala i te zajebajmo čisto da ono kroz noć ide. Pa se more malo razbacivati. ne mi bar biti. Jesi mi lijepi, ovo me moj Hando počastio. Počastio je Hando, Svaka njemu čast, nego men malo čudan odabir boja roza i žuta da nisi u igralištu, da nisi u obdaništu, bratara. Haj, neću sad petljat, neću se. ali Loka počastio zubima, ja. Iz Francuske zubi. Tako. Čuo sam ja tu informaciju, ali čekao sam da ona Trebala si Super Marija izgravirat na svaki od taj noktić. Da, bit će još Malo izmete svoje žene, malo. Eto, Hajmo, ja hajmo malo da Aj, te, daj ruku. hajde malo da te Ajmo. izvedem. Izvedi me. Hajde malo, pa zavrti se malo da mora smile izdrkat. Hajde malo, da mora, ne znam, eto još ko se bavi takim temama, ko te zgleda, ko te komentariše. Da mogu ja otići malo mamaru jebat šta po kući ima i tako. Hoću li Điću izvest bratara, nego ne znam, hoću li Smith. Znam se, najdete vi. Najdete vi, moram i ja preko ograde prvo nju pribac, pa onda ja preskočit. To, mora se potref da nisam u trenerci, ne moramo trčat, ne moramo bižat. ranije čula, čim dođeš s posla idemo neđe na večeru. Oko časa, tako malo. tako. Hando, ja čitavo vrijeme njima govorim da budu ko ti i brak I brak, je fenomenalan. Biće nam fenomenalno sad, znači meni i Hanifici, ako krenem ja organizovat humanitarne pare, pa krast sebi, pa jebat svima mater u državi redom, svađat se sa svima, pa lagat na sve, pa slat strajkove redom ljudima, pa pare primat za ponižavanje ljudi. Onda mi neće Hanifica pobjeći, jel?
Nego će ostati sa mnom, da učestvuje sa mnom u tom zlu. Jebo, ti sebi ludu mater, izvini ti, izvinite vi, ali ovo ja nisam vidio u domu, zatvoru ni ludnice. Nisam tam s ovo. Sad zamisli koliko tam ovog nema. Jel to ono kad si ga nožem, kad je policija izlazila, kad si ga nožem napala, jel to to? Jel to idealan brak, ono, kad sam čuo da si bježala 3 puta od njega? Nema svađi, nema galanije, nema prepirke, nema da kaže. Ovo je topije meni od tope ovako. Kad tebi daje ima to tu ulogu, pa nek ti dojde socijalno, pa nek reknu djeca, ima li svađe i galame? Djeca su mnogo dobri svjedoci, ima li toga? Haj takmičimo se, bratara. Dojde tebi socijalno, dojde meni, vidi kako se derem. Allah nam. Da vidimo svjedoci kakva su čija djeca. Eto, kad se takmičimo, haj ja volim dobra takmičenja. Jaka onako. Nervozi ili toga, samo jedno drugo podržajte i ide brak fenomenal, tako da ne mogu fulati. Eto, izvedete djecu na večeru i ne more brak fulati, onda dođeš kući, onda joj podareš živce. Mišali smo gdje ne idemo, hajde odlučili smo ovdje. Kandu izgradimo, ja baš Pa čim malo se uključi live i malo pojačana muzika, komšije odmah zovu policiju. nisam, Zato je neko već u šumi live-u, samo ode za džabe, ne bi donacija, to je muka. pa nema veze, ja ću jest. Pa kak ima veze, bratara lajva i šume, zato što mu se lajva tude i lajva mu se od taj lajv da odradi. Tamam da nema ni jedne, da mu ugasi, on će odlajvat. Kako ribu ne mogu nikako da fulam, to je Vidjet ćete da ovo nisam slagao. Bratari, kad zagase monetizaciju ovako na 2 mjeseca pa se on izbori, vidjet ćete da će čovjek lajvat izbacija klipova, neće uopšte promijeniti se nešto. Ne more da fula. moje najomiljenije jelo, tako da ja ću vam. Ali on ne prestaje, koji je onaj burek neki dan. On ne di. Pola trupla jedne ribe već nedostaje, znači onako gušterača, slezena, vidi se bubrezi, otavire, sve živo. Zatučena riba, ovako neko uzeo 2 ribe, ubio boksom i ostavio na tanjir i prodao čovjeku za 45 maraka. On samo trpa ko mješalca. Malo da jedem, pa ti nastavi kako je bilo uopće bez mene danas. Ja sam Pa dok ne vrate dug, bit će tuđi, bit će Fehimovi. Kad vrate dug, onda će možda biti njeni. Pojao sam se sam. ti ljudi, Hande se poju. Sve poju, gledaj, sve poju. Ošla ti ja prvo zube, pa ću onda na nokte. Idem tu višku jednu. Evo dušo. Ja sam čovječe cybercrime policija, ja to vidim kao truplo. Dojde mi da traku obmotam, da krivično djelo istražujem. Nemoj se čovječe prikučivat. U gradu obaviti mene pita, jel gotovo? Jesam završila? Kačemo. I Gdje ti malo blitvi? A što ne jedeš na ribu? tako da se Hande to odugovlači. Ja, to je navika iz Francuske, kad su on bili pa se naučili tamo. Evo, završila sam, hvala Bogu. Sad idemo na novo i... Tako, Hando, neko otkida glavu, neko rijet, jedeš ti glavu. Ima, balada, prikazivao sam ja malo prije, ima ljudi, 4-5 ovih što šalju im pare, ima ljudi, samo ne mogu nikako shvatiti ali da li je to do ti ljudi koji im, neka ljudi šalju, svoje pare šalju. Pa imaju stručnjaci u sudu. I sad fino kad krene istraga. Utvrdit će se što im šalju, pa uživo je hoštapler. Utvrdit će se što im šalju. I fino će se naći. Slali im ljudi podršku. Kad su ih napadali ovi ovdje vaki psihički bolesnici što primaju pare da se ovdje suju bogovi. I vam 5 ljudi, Fehim Šugo zvani Laloka, Damir Kanafa, Sabina, RS Naša Lijepa i Admira. Uvidili da se influencer humanitarac iz Viteza, iz Gačica, napada nasjelo na njega. Šalju mu strajkove, šalju mu socijalno, svaki dan lažu o njemu. Nasjelo mi na brataru, jebo nam pobog mate što smo tako na čovjeka nasjeli. Da malo ustanite, hajde nemoj tako sjediti. Na čovjeku. Ali ti svjesno podržavati nešto što nije u redu. Doduše on kad ima live, on njih posto puta doziva, proziva. Voda žene vole da se čuju malo, da se čuju o njima. Stav rijet. Ja, Evo, gdje ti punim usma još? jedem. Pogledaj ga. Pogledaj. Lijep. Nova, vidim. Vamo sirovo pa će odrepati. Ja si Časlave, drug moj. A ovo je meni isto čips. Amera nisam ni tebe pozdravio. Da, Bože. Ali trebao bi bratara i od te koščice.
Ja sam tako znao poderat koščice, nijedna mi ništa nemoj vjerovat ljudima da će se popriječiti. Uzmeš van s ovim zubima i podrobiš. To, sam prašina zaspe se u grlo. Vjeruj, bratu, slobodno, deri. Još, ako ima ko da ga nisam pozdravio, halalte, toliko to brzo leti, ne mogu stići slušat njih i vamo. Znaš li, Hando, da je ta Serine, gdje si i ti? Slavice. Ermin, pozdrav. kos najgora Koja? od ribe? Aj bjež. Nisam znao. Što? Zato što je nezgodna, može zagladiti. Tehnički gledano. Ne može. Mislim, može, ali ne možete nauditi. Jer tehnički gledano, ovo je, aj dobro, ovo je seko u tebe grlo, ali ovo je u mog brate grlo. Tehnički gledano, ako se popriječi, ovo je iglica. Ti ovdje i dalje možeš dihat kroz ove ovdje difufne. Tako da i ako se popriječi, ti za svaki slučaj poderi P6, nemoj jedno. Evo je i odel medicinske radnike. A gdje će za glavu? Ugru, Hando. Eto, dječe, njemu je... Ne će za glavu. Gdje bi ti da zaglavi? Gdje ti malo, gdje bi on da zaglavi? Bil ti bratara malo zaglavio, sad mogu ispast vulgaran pa neću, a mogu sam. Bil ti malo zaglavio džigo džeharam, da mi kaže. Pa se mora ona kasnije izaviti. A dijete ti tude i onda kažeš nešto oko djece. Ja. Gdje bi Što se pravi lud, nije. Izjasni se bratara, Fehim ako se izjasni, bit ćeš donji i morat ćeš meni jebat mater, nećeš moći, žena umrla. Čuo. ti da zaglavi? Nemoj ga dira, vidiš da trpa u sebe. Pusti ga sjeko, zacrvenio se brata u mene. Kad su Francuzi sa nama, jeli? Evo, jesam Francuza je dovodio. Prvi put kad smo ih doveli u ribu, odmah su, nakon koliko vremena? Prvi puta kad si ti Francuze, oni što su vas deportovali, zato što ste ošli tam 2 hefte spavat po putu. Oni kad su došli ovdje, ti prvo ovdje na ribu doveo. Oni se sjebali, hoće opet doći. Pa možda nakon 3-4 dana. Traži ponovo da idu, jel? 2 dana, Hando. Pozivaju nas. Ajmo ham bez udina, do duše i djeca. Viču vam, hoće nam još 2 hefte leste po putu, da vas moramo opet deportovat, džaba nam papiri stoje prazni, a moramo normu ispuniti deportacije za godinu. Svi smo došli. Da mi familijarno ljudi dolazimo, inače Pa jebo, te se poznaju ljudi, viđaju te kad spremiš se sa Znači oni što su onda s vama ležali tam po putu, još uvijek leže i znaju, kaj, možda će se ono 2 vratiti opet. Znaju se onda svi kaj. djecom pa idete na večeru, čuo sam ja. sad djecu nećemo snimati. Nemamo potrebe. Ja i Hando ćemo... Ja, nema potrebe, do sad si ih sve snimala, sad neće potrebe. Aj, neću ništa govoriti za to, nemate potrebe, dobro. Ali Hando, znaš kako ti je? Nestala u ljudima potreba to tako, to nemaš bolivit u Boliviji da si, a kamali ovdje. Ljubaznost, kultura, kad prvi put dođeš, to sagleda. Ljubaznost, Znači, ti ćeš nas ljubazno i kulturno pobiti po kući sa zlatnim pištoljem, još ćeš ga fino pribrisat, očistit, to će izgleda kod da su nas dileri pobili. kultura. I ako se ti gostoprimni prema njemu kultu, Eno, a gdje su djecu neće snimat? Gdje su dječji nije? Evo sad se vidi. Gdje su djeca? Šta djeca jedu? lijep, on će uvijek te doći. Tako je. Znači, Ajde, vidiš da ima jedan tanjir, sam si rekao da je jedno dijete povedeno. Ne mere tako, malo je zajebato, 5 je djece, po jedno dijete, drugo sutra u drugi restoran, treće prekosutra. Uvijek 4 dijeta na teletekstu stražu, čekaju smjenu kad će jest. mušterije se dobivaju. Oni sad počeli, malo je neki dan o Visli pričala kako se gube mušterije, kako se dobije. Pa nije nikad Seka moja prvo poznata, potom da ne bi nikad uzela ovako pričala o nekom. To ne bi nikad sebi dopustila, ne bi drugima. Pa da se mora izvinjavati po postavima, da mora. Malo je to o tome pričala, evo sad će i ovom restoranu. Osmijehom i Ajde, bježi. prijatnošću, ničim drugim. Jes, bravo. Pa ovdje je malo reći da su Ja, sam bi došao pobit djecu po kući, jel da, i onda ovdje ljubav. A mogu svala live obaviti da mu ne rekneš o to. Pa, jesi stao tude i ti provocirat i to još ota iz Amerike, ne mere čovjek ni pripliva da te najde.
Nego tam se otišao sakrit pa mu to ponavljat, nisi treba. Nisi ni morao. praznost na ribi. Kulturni, znači svi su... Ali žali Bože što ni vi niste. Kako restoran, ja razumijem da restoran radi gostiju bude kulturan, ali vi... Par excellence što moram da ga kaže, znači vrhunski ljudi, kultura i... Pa on kaže djecu neće snimat. Radi toga ti kažem, djecu neće snimat, nije potrebno. Pa gdje su mu djeta, ima jedno samo sa njim, gore sviri tanjir i to ga jedno i snima. Možda ovdje pretjerujem, ali ja ne bi... Dobro, rekao bi da je dijete kod matere ipak sjeda, ali obično ljudi s djecom sjedu ono preko puta jedan drugi. Ono gore mi se više činilo kod da je Fehim onda sjeo, ali dobro, možda je dijete kod matere. Ostali. I hrana, Pa štete. na sve top. Nema dalje što se kaže. Neće brzo jest pošto ljudima smeta. Neće, kaj... Ko ti reče kako tako izravite uvijek informaciju? Da mi smeta što ti tude jedno truplo ribe, što je ovako boksom ubijena položena na tanjir. Završavaš, preći ćeš sada polako na drugo. Jesu to sestre ribe bile, jesu to braća, šta su? Jel onu glavšu što si jeo, jel? Ili one bureke što si jeo? Kad ja jedim mada, jel? A evo nek... Pa kad jedeš ko životinja. Znaš, pogledaj svoj video kako onu glavšu trgaš. Ko životinja. Rekne mada, Ivane, pozdrav i tebi. moja... Ljubav moja. Ja Da ne li ja znam... nikog diram, ne diram nikog. Pa Bože, sad ću... Bratar, ja sam davno rekao, uslov prvi čovjek koji mora postaviti sebi jeste da ja postojim. I onda može biti da se podrazumijeva da si ti mene diru. A dokle god sam ja mrtav, a treba me ubit, ne mereš ti dirat čovjeka što nije se rodio, ne postoji. To sad davno rekao, ne meremo se ne ubjeđivati, ja ovdje vas, vi ota mene. Da mene ni nema. Nego samo ovako odo smo sve više u pičku maternu, a mene iz dana u dan sve više ne, a to je jedan halabuk u Boliviji, viču, da se spojimo da zajedno ne meremo bolivit. Čuvaj. Znam više pojedinim ljudima šta ne smeta. Ili evo, ili ne evo. Pa de, jel ti ikad imaš općaj pogledat vaš video koji vi snimite? Ja mislim da to samo editori u produkciji gledaju, to uopšte ne gleda zvijezda naše večeri. Zato se ovako i pojebe, nikad ne gleda šta se. Imaš li ti općaj pogledat, treba li šta popraviti kad on punim usma ispada mu iz usta i on priča? Kako nema, po moja seka par puta navela je preko po ekrana ime i prezime koje je u videu, isto koje smo mi mutavi pa ne znamo koje je u videu. Da nam da do znanja da mi nemamo pravo odgovoriti na te laže njezne. Jer ima ona autorska prava, što ih nije registrala, pa će nam prijaviti vadeo da nas ugasi, pa ovako neće moći na kraju. To u Boliviji ljudi kosu čupaju, kako to? Jedan viče, kako to? I to je za tebe sve u redu. Jel? Kad onu glavšu trga, ne znaš šta će, odhuje. Obuku se ili ne obuku. Ja mislim da bi pojedinima najdraže bilo da si ti pročakli da i moliš. Evo, opet. Gledaj, sranja, gledaj. Alaj u pičku maternu od osmo, čovječe, a ovo se ne čuje izvan sobe kad je izolacija. Gledaj, sranja, čovječe, kad je on već seko prosjak, a vidi da nikom ne godi, nego ljudi snimaju klipove, što si to, bratara? Što si to, bratara, kad si ti youtuber, čovječe, imaš doktorsku platu, šta će da prosiš, bratara? Jesi ti podvojena ličnost? Do podne jedan čovjek od podne drugi, pa moraš tako dva života od... Koja si? Šta si? Gledaj, šta sve moraš biti kad si lopov, čovječe, i ne biti. Ista priča čitavo vrijeme. Mi njih mrzimo, mi bi volili da se oni vrati. Pa vi... Čovječe, grupa ljudi se sastala da me ubijedi da ja mrzim ljude što i ni ne znam. Čovječe Boži, hej, grupa ljudi se... Ja vam stavu gledam, rekao jebo mater. Čovječe, ne mrzim onog što me bukvalno došao probao ubiti, zapalit nas. A trebam sad ići mrziti ove što ne znam ko su. To ne mere. U Boliviji predsjednik me zove viče kaj ovo ni u nas nije bilo, a... Vi ste prosjaci u duši. To vama najveći problem. Koliko je dobra riba, Hando je samo pola jedna koje. A nemoj tako. Ja to mislim. Misliš? Evo. Pojedinu. Čast ovim dobrim ljudima. Koji je ono 4-5 što vas podržavaju, jel? I što viću to, Hando, jel? Tim ljudima. Jesi ti vidjela da u tebe u live jučer 110 ljudi ima? 100 eura donacija i to je sve zbilo. I onda hajde sat i pol vremena pametuju onim... Da li da pogađam od koga su, da li da pustim kraju? Onim ljudima što te podržavaju. Jel to? Dobro, nije sve ljudi isti. Čast Tako dobrim je. ljudima. Čast dobrim ljudima.
Evo, žena primijeti dugi rukav, a izgori se ubusni od vrućine. Doma sam naglasila pojedinim, jer pojedini da mogu, ja mislim, voli bi da nas nema, a kamo šta više. Kad samo sagledaš koliko puta ti strajk ja posla lažni, pa da te probam gasiti. Saberete se onako, evo majko, kaj ovaj čovjek bi najviše volio da mene nema, kaj. Ha! Neću ti sad komentar pročitat, vitez. Kaže, radila nokte danas kod slačke mačke. Ovo ostalo neću. Mislim. Ja vam dojed dok je blitva vruća. Dok je blitva vruća, a ne riba, dok je blitva vruća. Ja ljud špinat volim. Ja vidio sam je tvoju objavu, pošala te, evo, izbacila ti video. Špinat, karfiol, mrkva. Sve povrće volim. Sve ona povrće voli, a gledaj ovoga, kad god pogledaš u njega spuna u... Kako se sviđaju? Gledaj, što ga pitaš kad jede? Čekaj sad. I dalje on trpa, puna usta, on i dalje on tovari. Kažeš zub. Ja. Kako mi stoji? Ma evo, prelijep, oduševljeni smo. Kako izgledaju? Pa dobro. Stoji ti seko, ti si sad žena s najboljim zubima u Bosni. Ja nisam vidio žene tako, da ima tako dobre zube za ovakvu usta, da ima u ustima zube i to. To, ne znam šta bi ti rekao, boga mi eto. Bukvalno, jer ako nešto rekli, mora biti za tužbe, mora biti da me ko ubije, mora biti. Šta, on i ne gleda, on gleda one uštipke kak će i ono pojeti. Dobro. Pogledaj ti, evo, i dalje uštipak. Malo je pojeo, 2 će ostati, 2 će čitavo vrijeme. Dobro. Dobro. Jesam ti neopćina? Meni se samo. On čitavo jutro sam Sad te nećemo zva kreze. Pa nismo mi nju nikad. Propada nam naka fora, ja bio baš razradio fino od kreze, rekao. I sad tako mi ugast. Ni ne razmišljat da sam možda ja brendirao to, da možda i tako me zajebat. Mi zvali kreze, mi smo nju zvali samo Mica Trofrtaljka. Koga, nek me zovu Ando. Pade mi sad cigare i jebim. Keramički. Me čim dodije opet, izvadim ja opet krize. Tako, mi mora izvaditi zub od mi. Začas je to, ja kutinu sa sobom i ko ona žena jedna. Bravo, bravo. Samo ti tako, nemoj ti niko slušati. Nemoj. Joj, kajmak je vrh vrhova. Evo, ali pogledaj ti, pun je... Pa ja ti vičem, bratara, jebački kajmak, to ne to kajmak ovako, to ne, specijalni je to kajmak, i ne ja to po zatvoru, ali hajde ne bi sam miješao. Puna je plata bila onih uštipaka i suhog mesa. Pogledaj ti šta je frajer stuku. Iz Udina nije uzela nijedna curca. Šta je frajer stuku? Kaki neće ni probati. Suho me. Neće iz Udina ni probat! To znači, boli glava, boli leđa. Hasiba, pa če si ti Hasiba? Otkad te nismo vidjeli. Joj, onda ga, što ja? Ti Senka, i te pozdrav. znaš kako to oni mene ne interesuju, šta pričaju. A kak će sad će izgovarat? Ali eto, zadovoljno. Će opet biti kuća. Sad, bit će ju sad oštrije, znaš kako sad fino se to može kroz sve čitave zube. A, B, C, Č, Č, D, Đ, Đ, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, J, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž. Ovo je bilo na 0,5. Možeš kamerman malo ovako prođe. Da on pokaže evo neko ti je rekao, od 4 ribe 3,5 su ostale. Da je snimljeno od cvijeća, dobro. Toliko je to dobro. Je, neko malo snimi cvijeće. Dok on pojede da kamera ne snimi. Slobodno tako pravo dol te saksije. Jednu curcu ne daje ni jest, on je nabacu u mješalcu, a curci ne da pojede onaj pomfrit. Nemoj vitez, nemoj tako. A riba je mlada vrh vrhova. Jesu dobro te betonske saksije, ali bratara što je krvno čovjek zemlje unutra cvijeće neko posadio da tako bude lijepo malo za oči kad se najde. Jest to moćno moderno, ali mi o to ni nemamo u Merajda, znadeš? Hasiba, blag se tebi, samo uživaj kad možeš. Vidi Muniri, pozdravite Munira. Probaj Hando krompir salatu. Probaj krompir. Čekaj, Bona nije nikad ovako bilje vidio bratara u mene. A da vidi kakvog još bilja ima to... Salata. Na krompir salata vrh. I opet punim ustima. Pogledaj, krompir salata. Volite li vi? De ti malo de priča, nisi odmah. A mljacka, bože me sačuvaj, gdje si Boske? Jesi stao za nilja, čekaj, garanti krivo što jede čovjek. A mljacka, znaš kako ozvanja kad na slušalce slušaš? Kako mljacka to... Ribu.
Evo, slušaj. I samo trpa. Ja volim razne ribe, bratara. Volim sve ribe ovog svijeta, ali ne volim tako da hoće čovjek pobiti ljudima, pokući sve i to, pa se onda ne osvrtati, ne obrćati na to. Što ne pojedeš te ribe? Pojeo samo onaj komadić. Dobra riba. Ja ne znam šta bi udjelo. Da nije kakva gorka od to, bratara, riba. Aj, priznaj, bratco, jel malo gorči? Malo izgleda ko jebačka, ali kad je kreneš jest gorka. Aj, reci, jel, zato i nisi pojeo. Vidim da sve uštipke pojeo, ostalo ribe. Ma ti, Oštipci su otprilike uvijek dobri, ali priznaj da riba malo gorka. Nije to ta baš riba ko što je izgledala, jel da? Gledaj. Hando se otima. Dobra, reklama je reklama, ne ja šta, nemoj ti sad. Mehuri će to ipak, mislim. Sad je uštupak, sad je suho meso, sad je ovo. Zvonko, pozdrav i tebi. Brankica. Hoće Hando ne znam šta bi ovo, znači Ma ja, nema govora. da te odgovara sve. Če to mi je drago. To mi je drago. vrhova. Sve ovo vrhova. A dobro, do te ribe, onda ta riba je kraljica, to bude riba, brate, tipi top, ali priznaj da malo gorči. Hoću još jedan vam video, pošto ovaj pri kraju da pripremim ovaj još jedan video. Pa nemoj tako, krule, gdje ćeš tako denako. Tako samo veselo ljudi, ne moramo sad plakat. Ovaj čić Neće, bratara, dreča, jes me vidio jedan dan da ja drečim, zato što ti izraz bija se od nas svako, a nisi ni morao. Nećemo dreča, bratara, gledamo samo. Ovo Hando uči, onaj video ostaje još 2 minute do kraja, neće ništa ostati od ribe, riba će sva ostati, ali od ni uštipaka ništa. Ovo Hando uči narod kako će se ponašati sa svojim ženama. Kako će stuć platu palačinjaka, a da žena ni ne oproba? Ne znam, nisam slušao da li je bezobrazno. Ne, zato, bratara, to ti je, zato nju kad Fehim odvede, ona će sve, Fehim neće zaloga jednog uzeti, sve će njoj, de ovaj sad zalog, de on. Ali sam čuo da dobro savjetuje. Hajde, počnemo. Ljudi, šta ćemo biti, ako u mene, na primjer, umrla nene davnih dana, šta? Jel ona Ziba? Ej, koliko puta je ime spomenuto. Ja. Sad ne mogu se žaliti žen čitavo vrijeme. Ako mu umro dedo, ima 20 godina, ima 30. Ne mogu ja se žaliti. Ovo je onaj video što su pravili... Čebo, majku, kako ne mereš tako, meni djed umro 2001. Meni sad nešto žao čovjeka. Jesi ti tako nekakav neemotivan čovječ? Šume, sjedli su do... On je čak... Gdje si Žeronja? On je čak ponio i lampu da po noći snima, ali žali Bože, ni jedne donacije ne bi. Džaba, znači samo Paklić potrošio u lampi. Kako je tvoj djed umro? Pa umro 50 godina kako umro. Pa ja, ne mogu se sad ja vraćati da stalno budem Njoj se, čim donacija nema, njoj se odmah počne drijemati. A jeba, ovi viču, kaže, umrla nene prije 100 godina, sad ti pjevaš tu, Andek, sram te bilo. Jeba, ne mogu žaliti koliko ljudi, možda vami. Svi ćemo mi legende u zemlju. Neće niko ostaje gore. Kaki Amere krao drva, bolan dedo bio privrednik, imao firme, nego na kocki izgubio. Ja se veselim, ja svaki dan... Opet on je u umiranju. Svaki video je, mi ćemo svi umrti. Niko nije rekao da ćemo mi vječno živjeti. Jesu nam stali, jel da, isto kada mi ne znamo da ćemo pomrijeti, pa nam neko treba da nas ubjeđuje, čovječ. A što mora svaki video se spomenuti? Mislim da me svaki dan zadnji. Vala ne do ni Bog vječno moći živjeti. Pa da mora ovako čovjek 1000 godina ovo durat. Duracell. Tako veselite se. Evo, komentar. Ovo ovdje išu me ja kad hoću šumu, odem sam u šumu, gledam u nju, neću to ni gledat. Nego odo ja sad ovo izmontirat, sutra čovječe za klipsa. Malo mi ne godi onako 2000 eura, hoću 2200. Hoću 2200, hoću 2300, pa nek tako se. A ti, bratara, nemoj ovako, malo je ovo, moraš zapet, brate, zapet. Moraš zapet, što je najgore, moraš zapet što je jače, a kurca od tog biti neće. Ček sam da se nalijem pa ću gas live. Hvala vam na gledanju i na svemu do sad. I nemoj samo da bi nas ko probao doći ubit. Glavu ću mu otkinuti, na sad ću je nakolić od Paradajza, nemoj to, idi. Ima na Netflixu filmova, idi pusti se, gledaj šta, nemoj o to. Haj, laku noć, vidimo se.